And hello mga idol, kabalo kong ipangmingaw mo ani sa atong Sumbagay sa Bisdak, no? So last time wala ta ka-cover. Sayang kay medyo delayed na gyud kayo, may tinakaya sa powers guys. Pero for now, ni bawi dere. Gusto mo bawi ata ang Surigao Butuan kay I believe napildi sila last time sa Marbel dere, di ba? So bawi sila karon and natay pusta dere nga 240k. Mga tropa peeps, still best of 5 yapon ta dere mga idol. So medyo taas-taas pa kita itong pag-uban dari karon. Pero anyways, ako na to ang ilang draft karon dari kay marag pahumane raman jud for Butuan Surigao ilang pick dari NP, Dark Willow, Jakiro, Medusa, and for Marbel na sila Dumo, Shaman, Templar Assassin og Enchantress. Unsa may nasa Enchantress nga pick bench? Actually, medyo dilipid na ako mag-gets by unsa na sa Enchantress. Ang control sa Treant? Pwede siguro, no? Kay, sige, let's just say na kung makuha kang Trent later on, makuha din siya itong level 25 niya na times 3 ang Ironwood Trent. Pwede gid kayo, di ba? Ma-turn niya ang pressure na po sa pag-push sa mga side lanes o mga towers. Pang-cut sa wave, pwede po. So at least na, akala siguro, yeah. Pwede, I think that's the best effort mabuhat sa Enchantress na pick. Pero same old man natagya pong Melo, no? Okay. If ikaw ang NP, sada gyapon ko ng Ironwood Trent, diba? Kumpara na makuha ka sa katong isa ka facet niya. Let's see. Sa last pick dre for Lady Killer kay Lime. I think mid na lang atong kuwang dre. Not unless mag-mid Medusa sa dre pareha kay BZM. Ano to dre kay wala pa may good show nga mid dre ang Marbel Davao. So, Timbersaw ang last pick diari. So, I think Medusa mid ni Lime. Tapos offlane Timbersaw ata ni. Yung marag feel na ako ba? Feel na na ako. Pwede magyapon. Dili po di nga nakadali po i-shutdown ang Medusa mid unless kung Templar mid. Kung Templar mid ni medyo pas po ni maka-drain sa konbesa ning mana ani Medusa. Pila rin pag melt siguro magalabay na siya few melts. Dako na ganyan siya nagpaksi na dahil siyang mana pool. Well, let's see. Pwede nga po ni Templar carry at bangon yung Timbersaw. Sakit-sakit pa yan po. Ano to mga idol, no? So for last pick din sa Marbel Davao, basin mid ang ilang kulang dere. So kung mid Medusa, so may pwede. So may chada dere. Ipares na to against Medu. Ganang ko na mga hero na makatindog yun against Medo Bay. Pwede yapon kung ka, if available ba, MK, muagri ba ka na? Ay, Banman. Banman MK. Pangguni, diffusal carrier nga mid. Diffusal carrier, pwede po. SK mid, sakit po. Ay, niyara, pack yapon. Hindi na ta magpalayo, no? Dari na ta sa pack ni Allen. So, muna ilang I think nag-change players ang di ba? Davao Marbel. Wala si Piols, na address si Allen karon og si Tarantino. Okay. Sakto. So, then I think ilang carry po, di ba? Si Lance ang nag-puli na lang. Silang carry. Isa to pangalan silang carry last time. Kalimot ko, dili po to magician, no? Dili to magician, di ba? Di sa to Surigao. Surigao man to. Sa ganito pala na to da. Kalimot ba ko? Sino ba to? Dark Magi. Dark Magi ba? Hindi. Hindi Dark sa Magician, Surigao. Yu-Gi-Oh yan, Red.
Gago. Pero mga idol, game number 1 pa ni sa atong best of 5 series karon. Again, 240k ang ilang kasado. Ani nga series mga tropa pips. So dako na. I think last time katong ni Daug ang Davao Marbel 120k lang ata ilang nakasado nga pusta, no? Medyo di kay dako pero diba, okay na gyapon. Pero karon dari na ata mag-settle na silang duha, no? 1-1 naman sila. 1-1 naman sila. So aside sa kwarta, pagarbuhay gid ni. Garboy na lang yun. Sure gid ko, pagarbuhay gid ni bay. Kaya lain kayo nga, di ba? Mapildi yung syudad diha, mo yung gidala nya pildi mo. Pero anyways guys, sa atong mga viewers diyan nga bagong sulod, I think wala ta kay mong posting sa ani, no? Kaya kalit-kalit naman ni. Katong mga bagong sulod mga tropa pips, don't forget to like and share ang atong broadcast dere sa atong Facebook. Pa-like na po sa among page mga idol, and naka-live po ta pareha sa atong YouTube channel. Search na ninyo Bisdak Nation. Naka-live ta dito mga idol, and pa-subscribe na sad ta kung wala pa mo ka-subscribe. Pero based on the draft bench, asam ka? Wala ra ba sila yung hard catch for this puck by Allen? Very free on this game. Kapulo ba I think mo side ko ani. There is sa Davao Marbel. Like Templar Assassin, kung tarawon mo, dagan kay siya ma-one shot or two shot na mga heroes nila. Like Dark Willow, pwede po niya na paspas po ni siya maka-drain sa mana pool sa Medusa. Once na makakuha siya sa mga early items, like normal kina sa Templar by 24 or 25 minutes na siya tulog ka core items, no? So very fast farming carry for Davao Marbel. So ang Doom pagit as well, no? Pwede rin niya i-Doom ang Timber, medyo sulbat na. And ilado bin na si Moity ba sa Bisdak Invitationals palang daan nga. Yung mga post 5 medyo unique, and ganahan siya ng mo damage nga post 5. Like nakita natin si Moity nag Venomancer at nga post 5, no? So kuyaw kayo, I think nakakita na pud ko sa iya nag Enchantress pod ata last time. Mostly mga mo damage og mo scale nga mga post 5 og mga tripping ani. Weaver po data, siya gyapon to. So, karon Enchantress, no? Shoutout sa mga viewers diri guys, no? Shoutout kang Idol Pressy. Kisa daw atong wala na live na dula dol. Ay po, by the way, pasensya to guys kay dugay kinagsugod. Ay lang dula. Ilang gingon sa mo 7, niabot na lang alas 2. Ay pa sa nag-mention sa mga na dili na lang daw i-live kay gamay ra daw pusta. Kato, wala mi hanaw ra ba kay wala na mi na-cover at ba. Davao Marbel lagi. Amo to, sila ang last. Ganina. Ang katong Cebu is katong niagi pa di ay o sila di ang nakatong. Atong first game nila, watong gi-live na to nga daw. No, Butuan Surigao. Katong na game 5. Okay. Okay, so Surigao 1-1 di pabalos 50k ra sugal gahapon. Actually niabot daw atag 120 boss ata mo kung dadunggan. Oo. Karon balos na pud. Kay gahapon man daw ang problema is wala pa na settle ang pusta. Na traffic pa sila. So by the time nga pag-abot nila ay pa nag-settle og pusta, so another pila pa ka oras na pud. So nagsakasugod na gid sila mga alas 2 na or alas 3 something ana guys. And wala na po naman na live mga tropa. And shoutout po sa itong mga viewers pa sa YouTube. Shoutout to Boss Kenneth Neal and Idol Bricks. Asa daw pwede mo sugal ani. Pwede na po mo sugal dito sa comment section guys. Pero dili mi pwede mo ako gunit. Ayaw kumpensa. Like di mi pwede mo gunit sa inyong di mi pwede pa midman. Pasensya na kita guys. And same ra gyapon guys 5 minutes delay lang gyapon guys sa atong live. So syempre mga shoutouts diya. Atang-atang na lang diya guys, no? Para iwas kita stream snipe. Okay, pwesto na daan din yung ano? Ako sa kwan. Okay, pwesto na ba daan din yung Dyer, oh? There is a top na pa na river, guys. Holding on to that first meld. Kaya pwede rin maburak ka ng 2 ka meld, oh, kung nari modul. Kung modul, lagi ni Melo ang pinakauna siguro modul. Kung kaning Dark Willow, una modul, oh. Makatdawat, kinig 2 ka meld ba na tinga na kayo, ba? Obvious naman kini ba? Kung kabalo na ka na master sa TA, obvious na kini aning runes. Tapos lane nga, no. So, usually paugat sa ka sa imong first wave kung TA mo atbang. Lagi good lapag ni mga sentry suban. Papay sa tilo, delikado. Nakalito ang sprout. Mas nindot siguro to, no, kung sprout gid niya sa dalan. Pwede. Kay mismo. Equal pa nimong 2 ka book, di ba? So dagan kay siya na waste of time. I think dili siguro mabot sa range Melo, no? Kay more pagtagpo magid nila kay
Di maingana sila kaduol magyud na pwede niya ma-advance yung Sprout. Pero Guys, good guys, damage. pa-share ta guys atong stream na abot na natin 100 viewers karon labon na game number 1 pa ta mga idol no. Share na nato para makabalo pod sila. Ikaw po kabalo ba kay wabi ta ka post ni guys. But kalit ra pod tani. Kalit ra pod Pero good news na pod Melo, at least morning first time sa tanan mga Marbel na mga pusta sayo kay sila. Hay nako salamat. Salamat. Chika man ani, na-settle lagi daan. Na-settle Tapos daan. tapos na ang mga players. So siguro nakaton pod sila last time nga. Nag-late so naghatag na sila og allowance karon be 2 hours early ta be adto something ana para ano kao na daan at least muni tsada at least very early na sila karon and Yes. sa top lane mo tsada ang kaning kuana niyo akbangan niyo Dark Willow bay alingasahan po kanina hero bay tara bay paspas kining attack speed bay like makaharas imong isa ka hapak na nakalaban nig duwa ang aning in terms of like exchanging ba. So medyo ginerf ba si Willow karon. I mean base sa iyang damage sa una tsada ito sa una ba kay pwede ra ka mag-play safe ibutang ra nimong bedlam sa imong kauban. Karon kay gibalik siya atong original jud. The original Dark Willow. So din na siya same sa una nga hapdos king Willow dako gid siya impact early game pag mag 6. Another pause. So, natay lag issues for both teams ata mga idol. Naka-LAN ba ni? Naka-LAN ba sila, Boss Reb? Or... HQ Caveria, same pa rin sa Davao. HQ Caveria, gapon mga... mga to si ano? Dirara mo sa amo. Nakaingon ko. So, pero basig, lahi ang connection sa ato ilang gadulan nga PC o sa PC sa Picas o something ana. Posible. Si PLD, post na pod. So, sila doon ang galag, no? Actually, lag dito ang Surigao. Lag po rin ang Marbel. Ano yun na guys? Matay maduwa na. Pa-shout out, sir! Uy! Madam Zel Rivera. What's up, Kadumdum ko ni Madam Zel kay nangatag ni Coffee last time. Uy, basta nga na, wala gikuha na, bay. Agay. Kana si Ma'am Zel, grabe kay naka, blessed. Pag hatag niya sa to, grabe ba, sige nag-travel. Yan lang sa mga story. Agoy. Kapi, pero ang gibaylo sa iya, mga travel, mga dakong sildo. Agoy. Pero, on to the bottom lane. Ay, Naisahan dato si Papaya sa Tinola. Kitipan. Dadto sa atong Jakiro. Init na. Sugod pa lang. Medyo low-key ra ba ni siya na kill potential ang bottom lane, no? Like, daghan kay players na, especially sa mga pubs ako na pantayan, dili kay nila ka-realize na tsada kayo ang kill potential with this Medu na level 2, makuha ni siya Gorgon's Grasp. And paired with Jakiro, tsada kayo ba, slow? Plastaran lang nimo ba, that's good damage. Oh no, delikado to siya, shaman dere grabe nga agro yung nahimo, mahatagan pa ata yung mid, pero one more dual breath, gikan kay, kay Old Spider. Moy, nakakuha sa kill, easy kill dito. Sobrang niya agro to nga ano. Mo nang dili kayo ngayon ang mga range mo drag og wave by. Kay mo ni mahitabo. Di kay katangki, ano bitaw. Gibuli ra pero lime dress sa iyang Nature's Prophet. Against Ivan Spock. Oh, what do you think ang difference dare nga si Ivan na nag-mid, which is mo na ang mid laner gid sa Marbel since sa una pa gapin sa itong Bisdak Invitational compared kay Piols. Ivan ba? Dili ba si Kens ang nagdula karon? O mo si Kens manata karon daw, di ba? Ay, tama ba, Boss Reb? Kens ba ngayon or si Ivan? Okay, si Kens. Okay. Well, okay naman siguro. Like, if you remember sa... Given na nga, kusog sila nga mid laners do Like, yeah. Kay katungtong ko sa una, kita magyapo to nagcast, ano to na season 6 ba to? Or season 4? Na wala si Piols kaya nagtrabaho din, si Kens ang nag-step up. Like, in performance-wise, okay ra kay ang comparison sa duha ka players. Kens, na-prove po niya po sa katong previous seasons po na he played very well po. Like, bahala wala si Piols, pero at least makip po niya kung sa kakusok sa Davao at that time. Pero with this rotation kikan sa Willow, na isahan dito si Kens. And medyo late lang gamay itong Shadow Shaman dito. Pala yan. Ay, actually, mora to. Like, with ang performance sa duha, like, very matchy lang gyapon.
So okay na magyapon like mo na masaligan gid ni Piols na basin there's a reason gid, di ba, na ano si Piols na kanilang yung gipili na player na mustanin para siya. So nga na naging ang level of understanding sa duwa. Pero again, Dark Willow dre being active. Address may top lane, Moity Delicado is receiving some damage currently sa Timber. Tara pa din si Lime ni TP, ni how fine. Pumapalag naman guys, pero di niya kaya palaga ng tulo kay Heroes dre. And again, Dark Willow making some plays dre para sa Surigao, Butuan. Like that's a good initiation ba. Ang sa Nature's Prophet, like ang nakatsara sa pagka-global sa Nature's Prophet is they're going for the side lane supports na kusog kayo mag-enable of mga fights like kanina, like there is a bottom lane, we have Medusa and Jakiro to start the fight and pwede na sila mo connect, same goes sa taas yapon. So ang kailangan na lang buhaton is if they're able to start a fight na lang, si Lime should be very aware na lang din sa map awareness kung when na siya mo queue in siyang teleportation. So very easy to kanang itunol na lang sa mid laner without dali ra kay itunol ba ang kill. Medyo paspas trabaho timing dre pod sa ano. Nako po, again, okay. Niao finds Chet Delicado this time. Upat na ka-heroes ang katabang sa ila. For killing this time for assassin, patay. Si Nihao fan shit. Gibutangan sa mouth, gibalikan. Sa mukang pangalan eh. Nihao fan king. Hindi ako fine shit. Tao ka. Pero grabe, like bago lang ko nag-ingon na ni Bay, like the activeness there is sa Nature's Prophet there in Lime. And grabe ang pag-punish sa top lane. Like many casualties na nangihitabo dire. Looking very strong na po ang Cebu silang starting. Guys, kanang mga comment ya guys, natay 5 minutes delay sa atong stream. So gakabasa na mo diretso yung comment. Ramadunggan ninyo 5 minutes after pa guys. Okay. Oh, pasensya na dan. Ay pagmahimahi guys. Lagi ko na midaan. Na-comment si Juan, si Boss. Ay, wait lang. Good damage. There is si Papaya sa Tinola. Eh, good sana. Worth it na kaya na scored shirt ba? Nagi-quarter. Kasi player sa Davao, boss. Nakabutang diha, boss. No? So, na there is a screen, boss. Ken, Rolen, Timoy, Ivaness. I think kani si Lance ang ano. O si Timoy ang Davao. Nara sa screen, guys. Everything you need to know. Kung pilang pusta. Basta nakita na siya kinsang taga Davao. Basin. Pero I think na if I'm correct, ang nasa atong overlay karon kay na there is a opposite sides ang ilang mga names. So kanara, makita lagi nakita na siya kinsa gyud ang taga Davao kay Sagol ba? So, Lance, I think it's Lance Ken. Si Ken sa Moity, delikado ata. And another kill. Again, katong i-mention ganina, di ba nga, paspas kay timing dari sa Surigao Butuan nga heroes. So, dili kay nila needed ng mga big ultimates dare, no, compared sa Doom, Mass Serpent Wards diare. Like, di pagit kay sila kailangan ng items pud kayo. Dili to find kills. Compared mo dire sa Davao Marbel nga kailangan pa nimo Witchblade Dagger si Puck, di ba, para medyo sakit-sakit ni siya. Kailangan pa nimo siguro drums or dagger dire sa Doom for the initiation. Something ni nga na or Aetherless baka dire sa Shaman. Ano bitaw? So, medyo more sa defensive dari ang Davao Marbel on the early game tapos sulat silang timing. Sakto ba? Yeah, sakto. Like later on ma-pull off from ilang pagka defensive. Yes, like as of now no damage, as of now no items, as of now ang ilang mga needed na heroes with this specific items. Pero if given the chance yun maabot ng mga like mid game and let's just say smooth farming ang tanang mga cores for Davao Marbel, diyan na sila mag-shine. So let's see if ma-pay off ba ilang pagka-defensive for the mid to late game. Alright, let's see. Papaya sa Tinola. Medyo low-key na rin sa may bottom lane. No, farm magiging si Doom, no? Matik naman na si Doom dere. Challenge siya magiging na. Sabay chada dere si Doom ron. Mag-drums ba siya? Or rush dagger? Sabay nindot dere. Dagan ba siya na piliun ba eh? Like, I don't see Ang nga dula. Ang nga dula, I don't think dagger ang chada. It's either he can go for bearing or halberd, nara ng duwa. Those are strong items kung against Medu. Initiation ron, no? Challenge lang. Okay, kung buta lang naon, like, Puck can start a fight. Ang Doom, when it comes to picking ng hero, dili masingana ka kanang kulit ng kalaban kita, kailangan ng dagero, di ba? So, pero Moity, para mamatay na ba data itong Enchantress dere? Medyo tanky siya dere guys, ha? Pero
di malimod nga mamatay natong Enchantress dere 0-3 na si Moity. Atong Enchantress dere. So medyo kapoy ang kinabuhay sa atong Bambi ron, guys. Pero dere coil gig kamay tanan with a blood grenade just to add some extra damage dere para mamatay din Jakiro, mga idol. And that's a kill. You know, a kill is a kill. Ikaw na to, guys. No? Kaya again, they're playing karon sa defensive, no? Farming sa ilang core items. Importante makakuha sila what they can get na lang bitaw. So okay ra. Bala ginagmay. Yes. And hello, Boss Ringo Arellano. Mayang gabi from Dapitan City, mga idol. Hello sa itong mga tropa pips diya sa Dapitan City. Hello, guys. Shout out to you, idol. Hello, guys. Salamat sa suporta sa Bisdak Nation. Asa tama ka posta ni wala tay legit na rin posta. Na may uban ko tong sila, Boss Alexander Mission bitaw. Kato mga legit to bay. Oh, mo na bang legit. Like kanang nag-comment ka ron. Pwede magsugal, boss. Pero pwede mo bitman. Ikaw bahala, boss, kung sa likod ni mo dili, di ba? Na may uban rin nga Kaso sila, boss, katong tawag ani. Ka-work sa NCGC, naman to siya permente. Ka-work ko tag-iya jud. Hindi ko sure bay. Pero nako, Moity again. We try na ditong terrorize. And bedlam damage. Well, kill Tarantino 0-4 ang atong Enchantress. Do you think worth it ning ginahimo ni Tarantino dre or medyo gafid siya ron? And medyo na pagka-fit bitaw gamay bay like kagets ko nang mo saka sa triangle as of the moment kay namatay stock takers like Medusa, pwede po makatabang ang natures, napakitay bedlam. So I think gusto gisa ni like very simple information lang. Pero kato very well read po din for Cebu, pagkita pa lang daan na naglag pati na to din sa may. So not really the kind of info na nakuha. Wala pa siya nakuha na info pati wala may stocks for Radiant pag-check niya. So basically he died for nothing. All right. You have fine shit. I think naka-Dragonlance sa pod by this time ang atong Tapos assassin. Meanwhile, dere si Papaya sa Tinola farming for the Maida. So, kakita yun nato nga gusto pa mo scale. Diyari ang atong mga heroes dere sa Surigao, Butuan. And start na siya kuwag stacks dere. Isa sa pinaka lami kay mo kuwag stacks. Grabe. Atong TI. Grabe kalami. Like, sa akong mga pubs, if I have like a Templar in my team, kanabay kung tigkwa sa stacks by ganan, tanawan ni bay. Kung naay tinuryahan na kung naay mo sagol na ang simento o ang balas na satisfying mo rin nga niya kung satisfaction tanawon ba ang mga Templar mo tikog stacks. Ako ES siya sa kay Islam ra. Kanabay. Pero okay. Medusa, challenge lang naman dere sa may bottom lane farming and siya leading sa to net worth dere pero natay Doom ata i-commit dere nako po. Medyo nag-step up dere. Lime trying to help the Medusa right now pero paubusay na yung mana dere pero pwede makatabanlaw Doom. Patay dere si Papaya Sinola don't terrorize mga idol pero mga backup dancer din ng abutan pero medyo iliwit ng Avengers dere. Nakamatay na mga bida karon Sharu Shaman next target sudlan og tower wa may labot. Patay ka, 3 years down on the side of Marbel, Davao, and nabait sila kaayo sa Medusa dito. Wala pa yun namatay, bay. Wala pa yun. I get what they're doing, bay, na, like, sige, bay, nako'y Doom, bay. Tapos natay Templar na good kay base damage, bay, na magkapa-burst. I like the Doom na idea o kaning gitry nila burst na og ayo, gina-all-in gid nila. Pero ang nakapa-save gid saya ani Medusa is kaning mana pool gid ba, it took them a long time na mapatay ning Medusa to the point na niabot na lang halos tanan players sa Cebu sa bottom lane. Gato, na-punish gid sila to. And bisag katingaon ba tong Medusa pa wala. Tindugan lang yang Doom and he's still alive. Then karon Lime again from bottom lane, niabot na sa top lane na ditong Sprout. May gali na igod itong Gorgon's Grasp. Moity gadagandagan karon. Kaya ba kaniya matank og ma-escape ni mga damage karon pero the damage just insane gikan sa itong Timber Saw. Pero later killer, mataga na pong kill sa NP dari kalame. Oops, again, coin will be used. There is atong Jakiro karon. Why pag dua-dua, akila sa kila na atong pack pero delikado. Sakit iyang tail there sa Brangle Maze and mamatay. He will be punished and Matic Smoke. Dari ang Butuan, Surigao. I think mangita na po sila gubot diretso. Grabe sila ka-aktibo Bro, he's still alive. What the fuck? Pwede pagyapon ng Jakiro ba like
Alay, okay noon tato. Nito ko na, sige, makasolo kilang pak. At least na at least na some sort of activity na mabuhat diri for Davao Marbel. Pero grabe ba like, pagtago niya sa 3 lines pa lang, wala, di nakalakakang pag-ato. Like, nice respo. Respo time for Cebu are looking very sharp ba. Sa tanan mga nangahitabo sa mga away, pas-pas kay sila mo kuan, mo response sa team fights. And while gapasta dre mga idol, palihog sa ta guys ha, kanang mga viewers na to guys ha, kung ganahan mo mga ningani ang mga live dato mga tropa, pa-share and pa-like po ta sa atong stream mga idol. Okay na kay Miana mga guys. Shout out from Zamboanga City ana si Drakir Ratilia Berunguez. Hello boss and shout out sa mga taga Zamboanga dia. Hello mga idol, welcome to Bisdak Nation guys. Palike and share to the guys if naka-enjoy mo. Ay, salamat sa suporta po guys ha. Lan Japon ni boss? Yes boss. Dito gyapon ang gidula sa Claveria HQ dito sa Davao. More ginasulit man daw ang stay down ni Lime dadto, so gusto kinla na gibet game good mintras na pa daw si Lime dadto. Ito ara niya na sadning nakabilar na. Pero ang good news karon boss Marvin Quinones, ang importante, early ng Marbel for the first time. Early na nagsugod ang dula. Ilang sabot. Good news. Okay na, okay. Pero posible, kay best of man eh. Every time magtagpo Quinones sila, mabot gini game 5. So, raro to na eh. Dapat mahangat sila bit game dito sa Australia, China. Di na mo maabot, di na mo maglag. Okay. Di ba? Sige nyo kasaban niya mga Chinese nga kauban sa pub. Hanggatig bit game. Hanggatig na lang. Labon pa ni event dire, grabe Lime, world tour na sad. Kung world tour, panindigin na. Panindigin na Lime. Pero siya na yung boss Eben, nagalantaw diya karon. Karot ya boss Eben ha. Davao here, PM lang, si Alexander Mission. Nara. Kana, mo nang legit guys. Kung gusto ko ka ng legit na bet buy na kanang kita masaligan nimo, kanang gitag karon ni boss Robert Navarro, kana si Bossing Alexander Mission. Shadow Shaman dre, farming for his dagger. So, sakto po lagi ko. At some point, kailangan po nilang initiator dre para sa Marbel. Okay, murag lisod kaya ba kung ano lang, Witchblade Pampak. Agagay. Makadagan na ta ka sa trap dre by game. Halad na sad. Di halad. Ego gipaw mo mag-chakram dito part. Wala pa man sila matu as of the moment ba. Mag-wait pag hindi sila ba kung ready na ba yung mga core players. And kaya I think possible Torm ata ginapingan ra ba sa mga supports. Lime pwede rin niya matipi. So, unsa may timing dere sa Marvel Davao ron bench? Makadagger ning Puck o makadagger ning Doom or ambot unsay plano na ning Doom if magdagger ba ni or halberd ba kani. Pero I'm pretty sure ang Templar pa nilang ginapilan pa hulab. So they're waiting for this Deso timing which is right now. Pero since na nakalaos na mata ning kwarta, wala ta na ng dagger na lang. So once they get these daggers, kani go time na sila. Okay, di pa man magdagger pa dampak, mag-heals. So okay ra ba? Nga TA ra na yung dagger ron. Nakaboset siya sa Willow, tapos NP dari. So, imbis maglami kayo magdagger dyan, so, more needed yung pinayang, Yule Scepter sa blog. Nitubo gid ang buhok sa caster tungkol sa init sa clash. Tinod gid boss. Nitubo na mo na ang buhok pod boss sa kadugay na nagsugod katong niaging adlaw. Nagatong sa kadugay magsugod silang labi. Tsaka lang boss sa Isyan. May gabi na doon. Pero boss rep, pwede pa check yung Doom boss rep. If pagkatapos ng Midas yung next niya. Okay, pipe, okay. So Templar gidi alone, sakto ka, Templar alone dagger. Okay pa siguro, like, if masugal niya taro, sige, if he goes for the solo dagger, pwede niya pangitaon, like, kumatimingan, like, Jakiro or Dark Willow siguro, if they can get that easy kill. I think kanari siguro iapas no, he wants to start the fight by bursting. Or siya gid ang magpakuha sa attention. I mean, okay naman sa ating pipe kay as of now, di ko sila kasukol dahil sa Surigao, Butuan. So, pipe is good. Pang team fight nila. At least man lang tanky sila, no? Di sila sure maburst sa Jakiro. Diba? Sa damage dahil sa Willow. Okay ka pa na.
Mana nakasmoke sila diri. I think 5 finish diri sa atong Doom. Atong winning riff. Di ko metre do sa Willow pero daghang tig heroes dari. Oh my. Ang Radiant karon mga tropa pips. Dako po. Delikado ata atong pack guys pero may galing naka-jaunt out pa pero atong shaman dari medyo naipit na to sa macro fire and walang pamatay dire atong shaman guys. Ni haba wala man lang na trade. Wala. Ito ang Marbel Davao. Not, Tapos ko nila isa Willow ro to isa bay gikumita no gayo. lagi kay if not to get to Slay Vision get outside sa kaning Timber o Dark Willow. Sakto ka. It could have been like kanari lang nakita gid the vision as of the moment. Wala sa ka-expect na rin. Jakiro di ka, wala talaga di ka pundo na ni dancing ice Oh spot. no, atong Medusa guys, Medusa Manta Butterfly na. Diare 19 minutes Manta Butterfly atong Medusa guys. Diyos ko lords. Yan ako. Si Pilde, huling-huli ka ata mga idol. Kita-kita ka sa CCTV. Pero wala siya ni John Tattoo. Kagabalo siya na Nature's Prophet. Nako, pero murag ngayon mo sa pagbata sa Corpus Grass, Moiti, delikado, Nature's Attendance, gigamit namin. Itanggi atong Enchantress dire, so not the ideal target kung ikaw. Dari si Surigao, Butuan, and Fuck will live. Medyo wala na ba yung mana ito, Medusa karon. Ang pangutana mo, palagbaka dari. Ang Davao Marbel, balag wala yung mana dire itong Medusa. Nadakpa dito sa Bramble Maze dire. Itong Tabra, assassin, yeah, fine shit, delikado. Wala na siya refraction dire. The control is there, the damage is there. Pero TA Vision na ba, pampadugay, patay ka pa dire itong TA 2 down. Pero namatay dire ang Willow sa Picas. Moiti, delikado, nakalito, nakulong sa Sprout. And Moiti will fall as well. 3 heroes down and the drawings are coming out na gikandare sa Davao Marbel. Saan na ba nagkakatilt na ni Bay? Basta mag-drawing na sa mapa? Murag ba yan? And ako po, papa na naman. po. Pero may ganun itong dispel, pero Doom delikado. Wala na naman siya skill dari. Ako po, and dapat sila damage dari para dali sa atong Timber. So, murag naaman siguro. Pero with this Medusa karon, helping him. Hindi nila na kaya, Bay. Ay. Looking very strong din yung Cebu Bay. This is like the timer na dapat kailangan sa Davao Marbel Bay. Pero ay sak! Okay, Orchid si Lodi Bells. The Orchid yun si Lodi Bells. Pero magaling, narito face shift. Naka-jump pa naman. Pero Okay. Wrath of Nature. Ni katay pa. Chantress na rin ni Moiti. Bago pambuhi. Patay na po, guys. Napabay chance ni Bench? Grabe, Daria. Napaman siguro, pero ang kailangan sa Davao Marbel Bay, they need to get the targets that they want by. Ang most of the team fights, ang Cebu ang kusog mo ambak. We haven't seen Davao Marbel na sila gid mismo ang nag-start sa fight mismo, di ba? They're finding their heroes. Nag-isa ilang gusto lapat yun. Kaso, sila rin may ginambakan ba eh. Pero this is the big kill. Kumakuha nila ni Karon. And how fine shit Agoy! will get 1,000 gold para itong Nature's Prophet. Dato ka slime guys kipatay res TA. So mo ni hinay-hinay nga comeback nga kailangan dere nga buhatan sa Marvel Davao kung gusto sila mabawi. Yes, slowly and surely lang yapon. That's a big kill by. Kay previous mga fights pa lang done by puro lang supports ilang kaka-pick off. Wala pa ta kita gid ang kuan gid core. But this is the first core nila po which is slime. Good bounty po, that's 700 plus. Yan ang kuha. Ay, shoutout mo sa Marvin Quinones. Na-miss na ako mag-cast si Uncle Boss. You will see more of Uncle later, Boss. Mag-duo may anak sa Game 3. And shoutout ako kang James Montajes, Boss. 15k MMR sa Davao. Wow, grabe. Grabe, shoutout sa mga tol. Ipapil sa buong kwan ba eh. Bisdak Invitationals ba? Fine shit. Sabi ni next item, Revenant's Brooch. Okay, sakto ba yung item bench ang Revenants? Okay naman siguro ba like spell life steal but more on like chances of crit. Okay na at least you have this affordable crits na na murag somewhat urgent na kailangan din for Davao. Pero I don't think the Templar ang ilang kulangan ni Nelo, but I think it has to do with sa uban course niya eh. Pero Moiti, wow! Kasi nag-gather nga attention diri towards the mid lane. Delikado ata na bilang pag-cancel ito. Daghan kung cancel man lang. Moiti will fall pero atong Timberson nakapatay pag Shadow Shaman. So both supports. There is Davao Marbel will fall. At least the course, di ba? At least the course. So as of now, ang ginabata na rin ni Moiti, like iyan na lang sulito na lang na sige, I know my team needs to farm. Yang buhato na lang kita is tiglaag na lang siya sa mapa ba? He wants to get the attention
Like, bala mamatay siya, post-timer man siya, di ba? At least, the only thing to contribute na lang is to stall sometime na lang. Imbis na may chance na my core will die, kumagangkan, ako na lang magpakuwag attention. And now Roshan will be taken. Medusa. Dugi nagalak kay mamatay ba or dili na mamatay. Nabigyan ages so. Sa may game plan part dari para sa Davao Marbel. But may daga na kay piliw ni mo idumbay. It's either idum ni mong timber, idumba ni mo ang Medusa. Pero here's the problem ba like kung paspas ang reaction ani si Growth, kani siyang Lotus ba, mabastang gining duman ni siyang kon ba? Sa pag-ulti ano ba? Let's see, mga idol pa natin. Isod ba yun? Smoke play. Gikan dari sa Marbel Davao. Wrapping around ata dari sa Medusa ba? Kaya ba ka ha? So may planoan ni. Mukat og wave ang shaman nata. Medyo lisod na po ba like kanina Medusa katul na kay ni pud ni at bangon pud ba. Ako ko gitipihan na tong shaman. Hala? Wala nagawan. Safety naman, safety ra. TP outra. Pero ang barracks dari, di na ma-safety. Money lang problem ko ron. Like, lisod kini na game plan diri for Davao X Marbel. Like, sige, nana sila items as of now. Pero what can you do with this Aegis Medusa, diba? Sige, pwede tayo go sa ilang old na plan na sige, we can go for Dark Willow, unahan na to kill. Or Jack. Uy, Moity. Diyos ko, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And 6 hits ra dari atong Enchantress, guys. Grabe ka gap dari si Moity. Luya niya eh. Louis po na mga support Agree ba ka ko sa na, atong viewers, ani? GG daw, Enchantress pick. I think mo agree ko siguro ni Bay. Like, I don't really ang benefit lang siguro gibot ni Moity lang si Enchantress is nagapatuloy lang siya siyang kamatayan lang with his kuan lang Nature's Attendants karara. Wala po like katong gi-discuss to kanina sa draft na mukuha siya sa kanang mga trends na magkapag like tower damage. Wala pa nakakita ba? So basically Moity is just providing space na lang siyang kuan. Okay? Not really an efficient pick. Pero nana sa high ground. Di ari ang atong Medusa mga idol. Sabay plano dari karon sa Davao Marbel. Till 2 minutes and 40 seconds para bilhin dress yung ages. Dagdag kayo mga backup dancer. Ana sila ikaw na bahala di Amedo. Ako ra dire pero pak medyo ginaynayan dire itong Medusa mga idol ha. Right, the silence is there pero ano ang ilang depensa karon no? Gaka-clear nila ang wave pero hinahinay sila ani. Kuha na ang Gorgon's Grass. Dito nga atas. Terrorize. Asa naman. Walang gilabay dari. Wala yung mana tatanaw Medusa. Gapaulang dari arrows. It's raining. Hallelujah. Wala yung madutanan. Di pa ulan. Gano'n tayo way mana? Ano tayo way mana boss? Hindi na ba di? 27-5 ang atong score mga idol. 26 minutes into the game with 18k goal lead. Dari ang Surigao, Butuan. Grabe naman sila. Like I know GG na na. GG na lagi. Ilan lagi ko ng GG? Nakawa GG lagi. And GG is called mga idol rin sa itong game number 1 and makuha sa Surigao, Butuan ilang ona nga pana amin na daog dari sila ang naay momentum karon bench. Yes, mo agreed ko na like this game nakita nato na sige from the early starts of the katong kining game number 1, tsada ang mga aggression din na gipakita sa Cebu, diba? They're winning their lanes, they're getting the kills na bisag mga chip-in kills lang dire sa mga side lanes. Pero here's the problem dahil nabasa sa Cebu na ngano di walang makigalawan dire for Davao Marbel, diba? Kasi syempre we have this Templar na ga-farm pa, we have the Puck na imbis mag-dagger siya, he's going for this use because of this early Orchid ni Lime. So syempre like sige, everybody's farming. So ang ginaplano ko for Cebu nang ano they're able to win this game number 1 is sige, you want to play this 25 to 30 minute timer na tambok na kayo mo by having these items. Ang ilang ginabuhat is don't stop pressuring lang. Gina-pressure lang atarang team fights by always 5-man, always 4-man. Ibisag the littlest of kills lang kuan lang gid nila. So because of this non-stop action na ginapakita for Cebu, dili gana na ilan ipalong. So what happens na dayon, there is a mid-game for Davao. Wala na. Everybody's behind na imbis na they're playing for this mid to late game na sila items, turns out na dayon na wala na, mas tambok ng kalaban by that time. Kaya tungkol kay dagan na kay mga casualties, dagan na kay mga sacrifices just for stalling times. So kato, medyo out-farmed and outscaled and
played kayo ang game number 1. So let's see unsay adjustments na lang no for Davao Marbel silang game number 2, Boss Melo. Kaya na to mga tropa. If game number 2, narabay certain adjustments si Mondre ang Marbel Davao, kaya nakuha na raba. There is Butuan Surigao ang game 1 victory nato. Pero ay maghawad ra mga idol. Mabalik kita para sa atong game number 2. Wat sa labi ka jot. And let's see you later. Bye-bye guys.
Alright guys, we are back. Dere sa atong game number 2. Dere sa atong Cebu Surigao versus Davao x Marbel. Grabe, game number 1 guys. Kuha kayo dere sa Cebu guys. With their aggression palang daan, wala time naging makaapas ang Davao x Marbel. Pero I'm pretty sure karon guys sa game number 2 na naging adjustments. I'm pretty sure na naging sila plano na ning Davao x Marbel. Pero na naman dira tong draft. Sige, para sa side of Davao x Marbel, sila na po nag-ilog sa Nature's Prophet, guys. Ilan na pagkikawat? First pick, Nature's Prophet with the Weaver, Toscar, and the Void Spirit. Meanwhile, there for Cebu Surigao. First pick sila Doom, they have the Shaman, Crystal Maiden, and karon ilang carry na po is Phantom Assassin. Alright. So, gigamit na rin sa Marbel ang hero gid ni Kens, which is the Void Spirit. No? I think wala ko nakita kadula nila nga napildi si Kens, or kung napildi man sila, kanang wala gini perform mo kaayo ang Void Spirit. I think mo gini pang malakasan ni Kens kanang Void Spirit aside sa mga kicking niya. So I think in good hands karon ang Marbel, pero with the last pick dali ni Lime nga monkey king against the Void Spirit, not really sure kung maokehan ba si Allen ani nga match up, kay usually monkey king favored ni siya, pero kung best zero nimo makakita magiging pamagi dira nga madawag nimo yung lane, or di ba makita ka og galaw dia. Pero anyways, for Marbel dere kanang sila line up, no, dagan kayo mo complement para sa task. Grabe kay ilang physical damage goodbye with this bugs, napatay tag team na rin, di ba? Void Spirit yung ulti, physical Japon, Dawnbreaker. So nindot sakit kay ilang physical damage dere, pero mas scared ka ba kay dere sa Surigao basig pagka Crimson Guard dere sa Doom mahurot halos ang damage nila. Lagi no, dahil kinila ma-absorb physical damage na ba if he gets this early Crimson. Pero grabe, the global presence there for Davao. Sila na ba ng ilog? They have this Dawnbreaker natures. Kani ba, both of these heroes ba, ang isa, once ma-level 6, pwede na gid siya mo help with any sort of team fight. If knowing sa ilang aggression sa game number 1 sa Cebu. So, kana siguro nila adjustments, no? Hyper kayo mo diri sa game number 1. Active kayo mo. Counter to global na heroes na pwede na maka-apil-apil. Alright, so nandiyan guys. Game number 2 is already on its way. Early 5-man smoke na din for side of Davao Marbel. So kani guys, murag gyapon na to protocol ni guys. Sa nagtanaw gyapon guys, syempre 5 minutes delay lang gyapon din atong Facebook Live if na mo mga questions or mga shoutouts. So atang-atangan na lang kita guys diri sa atong live. And also po, if naka-enjoy mo guys diri sa atong Sumbagay sa Bisdak na po guys sa atong ikatulo na po the rematch guys diri sa atong duha ka team. Leave a like and share lang mo guys. And we're also live sa YouTube channel guys. Search lang mo Bisdak Nation and live for me na to. Yan late smoke na po dire ang Cebu Surigao. Meanwhile, gapwesto na dire ang Davao Marbel ang kuno na ladaan ang kaning bottom river. Taking those early watchers na lang to make sure if naba sila masapon ba. Musaka na sila hinahinay kani murag di ni para kanina na murag walay sumbagay, kani mo sumbagay na gini. Sumbagay na gini. Nice vision din sa itong mga obs din sa mid lane. Trying to mirror out, pero obs, mas nagkabalo na napoy obs for the side of Davao. Ang MK na spotted na ba din sa itong mid lane, no? 10 seconds na lang. Could be chillins, pero gauna na ba niyo? Kani si Hit Miss Caesar Duran, halaka. Nice Hex. Narami din ang Sitling Dagger, ginapas-low na pa din napita guys, sa Blood Grenade. Naku po, Boundless Strike is gonna be good though, pero una pa ata din mapatay ang Tuskar, kasi rin the first blood, nakuha din ni Jemboy. Caesar Duran is gonna be next in line din guys. Naku po, 2 heroes down ata, ni makuha din sa PA. Pero, tower damage on towards PA, dilata naman lakag. Here comes the Shackles, there is sa atong Weaver. Nag-una naman sa Quag Swarm just to get this XP. I don't know if it's gonna be worth it. Nakuha pa. That's gonna be 3 heroes down. There for the side of Davao Marbel. Grabe ang advantage dere para kay Lime, no? Daog nagali siya og hero pa lang daan. Daog pa siya og kwarta og level against Kens diare mo nang na level 2 na. Dahil sa Lady Killer, pero uy! Ay. Nagabalos sila. Actually, gwapo Beto kanina. Like, the PA got the kill, so naka-boost siya yung farm, pero at least na nagabalos po din pag-return na po din sa side lane. So, patay rin si Olo, guys.
Ayun, by the way, no, first blood dire guys. Nakuha na ba dire sa Cebu ang first blood, and is brought to you by 747 Live. Quick reminder guys, wala dire sa 747 na ilang pustahan, very sad. Pero ang purpose ng mga ani guys, since mo niya atong official sportsbook partner, sa mga gusto magsugal dire sa atong ongoing tournament dire guys, sa atong Dream League karon dire sa atong Dota, mga gusto magbet ya guys, PM lang mo dire sa Bisdak guys, mga gusto magsugal sa atong Dream League. So pwede rin mo mag PM dire guys, kami na bahala. Oh, daghang kitag kills na itabo early pa lang sa atong dula. So, napaka-active. So, both teams, medyo active po kayong ilang mga heroes karon, no? Except dari sa Surigao, Butuan, yan ay Phantom Assassin. Pero overall, active nga po ng hero si PA bay. Like, ganahan kaya siya magapil-apil sa mga team fights permanente. So, expecting nga bloodbath ni siya nga duwa bay. Kani pagkita pa lang dan Blightstone, no? Sakto. Pagkita pa lang dan sa Blightstone, kani. Pwede rin niya maka-burst down. Pero nice charge. Has the tag team on toward rin sa itong Crystal Maiden. Okay. Not really as planned yapon. Medyo na-delayed sila to. Uy, kanila nga. Medyo napilit ako nga share screen rin, Boss Melo. Wala napilit si mo, ha? Wala man. Ay lang. Refresh ko. Okay? Okay na. Ops. Ay. Jemboy. Jemboy. Bottom lane. Medyo katol-katol mas na line up po di ba? Like once makakuha na diri si mong Sprout along with the Swarm, that's good damage diri sa bottom lane. No? Good physical damage sa bottom lane. Okay, pa level 3 na rin mga heroes diri guys, especially kani si Moity. Especially makuha ning kaning sa kanina kanang the Hive Mind. The facet, okay. Pas-pas ka maka-level na ba eh. Labi na mga heroes na duki kay magapatay ka ng mga swarms bitaw. Nindot lang. Ang downside lang niya, wala lang siya disable. Dara si Weaver. Wala ganyan yung problema. Masapnan sa CM Shaman later on. Naku kaigit. Lagi. Labi na nga na matimingan, nag-isentan na bitaw. Pila rin pag-hex bitaw og shackles. Naku po. Hindi ka time-lapse na ba eh. Going for this low-key pull. Nasa pun. Nice frostbite, blood grenade. Tag team gusto sila magpalag direct ang Olo. Olo might fall down. Gisnow po lang papakapin. Nago po. I think he regrets the decision there guys. The PA will fall down again. Ay. What a bait coming from the Tuskar bay. Get na. So, medyo nindot ng lanes na balag pangit og start dari ang Marbel og Davao. At least karon dire sa ilang laning stage, good sky sila. They should play their cards right ra ba guys kaning Cebu Surigao. Like kagets ko na sakit ilang kill potential, pero if punished wisely gyud dapat kana ilang ila i-monitor gyud, pero Lady Killer able to get that kill on towards direct ang Pilde. Bilan ako na sumpayon. Feeling sa man eh. Pero balinog mid, dari ato Nature's Prophet So kung na din si Lawrence Rosalejos, bayad daw mo. Agagay. Bayad Hey, oh my! Killing spree na ba diri ang topic diri guys? Caesar Duran, very low HP. Ginamiss ra ba diri sa atong kuan guys, itong miss sa atong PA, Slipping Dagger. Can go for the Phantom Strike in a bit. Naka-magic stick pa! Uy! Slipping Dagger again, maabot ba? Celestial Hammer diri pang pakay. Ay, not able to punish ang atong Dawnbreaker. Mamatayatan eh. Mamatayatan eh! There we go! Nagpakita pa di ay. And Olo gets that kill. Wala niya respetar dito ang fast CD sa skill sa Phantom Assassin part. Tingnan ko kayo nag-show yapon siya. Medyo nag-ready siya sa XP o katong crit. No, don't think so. Na pa si Boss Lawrence Rosalejos. Pwede ko pa shout ni Rosalejos. Daming abab. Ay mo agree ko na boss. Kita ko ng mga story usay sa Instagram usay. Mukalitrag selfie out of nowhere. Shout out kay Rosalejos kanay si Idol Jed. Low key grinding his MMR lang diya guys sa HQ. Level 6 na rapat din itong MK. Pero no skill point yapon sa Wukong's Command. Invest yapon siya diri siyang Jingu Mastery. And ay. Grabe.
sapon ang Crystal Maiden. Di rin na magsugod kakiatbay. Tag team, tapos Starbreaker, agagay. Sakit-sakit po na ilang combo po din sa taas po guys ha. 5-5 ng score as the moment, 6 minutes onto the game. Kill potential is looking very strong din sa top lane ha. For Davao Marbel. Meanwhile, bottom lane, growth level 5, siyang Doom. Maximizing din siyang Scorched Earth, going for this early bracer, pagpakunat lang. Midas na po ang iyang next item ani. Gluttony ang gikuha sa atong Doom. Good pa siya para sa mga trends on niya, no? At least makaon yan trends as na po siya options nga makaon og neutral. Okay gyapon. Pero Olo taking a lot of damage there is a Celestial Hammer. Going for the 7-minute rune, kaso no steals. Ala lang, naka-secure lang gyapon sila sa pagkuha sa mga wisdom there guys. Meanwhile, mid lane matchup, Lime they're able to get that level advantage, already level 7, pero I see the TPs din itong Void Spirit onto the top lane, dapat din itong Void Spirit going for the kill. First rotation, instant frostbite coming to CM, pero he's gonna go for the CM as well, pero naku, that's gonna be 3 heroes in for the side of the Cebu. Una din matay itong CM by naku po, Jemboy will go down next. 2 supports down, Olo, napaka-high ground na lang. Pero here's the Doom. Oy. Doesn't have that level 6 trap up, but the Boundless Strike able to get that kill. Nihao finds it, will fall down there guys, pero si Pilde, here comes a Swarm, will connect on the 2, that's gonna be good levels though, pero gina-right kayo na growth, has the Doom, nako po, no connect pa rin sa itong Justin Weaver. Olo trying to get that blink, pero he's still gonna fall down to 3 heroes down there for the sign of Davao X Marbel, trying to get that heal, coming from Cesar Duran, boundary strike again by Lime, triple kill din itong MK, going for that exchange there is atong Doom, so that's gonna be a 4-for-3 exchange. Nihao finds shit. Oh no, here's the Sprout. Makaya ba? Has that a Glacial Guard. There is sa atong CM. Able to get that a Blood Grenade slow. Ginatay ba na rin ni Lime. Just one more to get this Jinko Mastery. Boundless Strike again. Unstoppable. 4 kills for Lime. Make it a 5. My God, Lime. A lot of kills there sa top lane. Okay, snowball on towards the Crystal Maiden. Able to get that Frostbite pero instantly dead. May Mahumanoy. Tugay mo man na away, oy Lime, trying to get more and more and more kills. He's very aggressive right now. 2 seconds pa din Nature's Prophet by Boundless Strike again. Here comes the shotgun spot yun, 6 kills! Nakuha din rin ni Lime. Moity trying to get that Swarm, dodge din rin sa atong kuha na, sa atong MK. Naku po, 6 kills ang nakuha din ni Lime. Grabe nga away dito sa may top lane, no? Sulit na sulit kayo ang rotation dito ni Lime sa iyang Monkey King. No? So nangahurot na ang mga kauban sa Dawnbreaker, ay pa siya naka-ult dari, pero still na-manage siya po ni Lime dito og pitas dito ang Dawnbreaker ug ang Nature's Prophet. Bay grabe naman ang MK ni Lime diri. I mean, nakatabag yung ayos sa iya ang ito yung advantage early game by katong early kills ug early level. Pero aside from Lime getting those 6 kills there is sa top lane guys, at least they're able to even things out pa lang pagkuha lang dire sa tong PA kill again dire kang Olo. Pero okay, time lapse dire towards the Weaver, nara ba dire atong Infernal Blade, and Jemboy will get that kill towards dire kang Moity. Naku, 1 for 1, a carry for a position 4. Oy, shout out mo sa Jed Russell Leos, what's up boss? May gabi din boss, pero oh no, snowball, Dawnbreaker din with the Starbreaker, grabe kakatol, pero okay, niyara si Olo, balos na, dire atong PA by under the tower, good damage, going for the Celestial Hammer, going for that, a Stiffing Dagger, and able to get that kill. Pero nag-exchange sila, support for support, ano eh. Pero Jemboy, kita kay Kaderis Dawnbreaker by Inig, kabuntag na, able to get that escape. Sayang, one niya na sapon. Grabe naman. Gobot kung gobot. I mean, after all nga mga clash nga nahitabo ha, equal gyapon ang net worth sa both teams diari. And hindi naman kaya nagkalayo ang ilang mga kills po, 12-14 diari. So, I think dire mid. Oh no, Lime, that is a huge bounty lang nakuha by. They're able to punish Lime with his 7 kill streak palang daan. I mean 6 kill streak. By that is 600 gold. Imagine nga ni early ko ang 600 gold. Ako na kaya na ba eh. Ay wala bitaw boss boss Jed. Buota man na si Idol Jed guys, kana si Russell Leos. One way grinders kana diri sa atong IEP player dia guys, kana si Jed.
Hello, boss. Welcome, boss, sa Bisdak. Pa-share ta, boss! Boss, pa-shoutout kung kalay o MF6 dula sa kuan. Dulag ML dula sa Panday daw. Okay, freezing field. Una pa namatay na rin atong Tuskar. The boundless strike will connect onto no one though. Frostbite on towards the Nature's Prophet. Fine. Shit, will fall down rin guys. Dito dura, naka-face post pa din patakas. Dili makakalakag din sa itong CM. Pero, a PA in exchange of 2, medyo nakapabalance po na. Carry for 2. Pero, okay. Ang baka na po din sa itong Void Spear. Kinasyapo lang na din Jemboy pang patubo na sa HP. Okay, Hex pang papuyo. Let's lang. Ay, Temon ata da rin ni Kenz. Mage Slayer ba siya dari? Or mag-Witchblade ba siya dari sa yung Void Spirit? Either sa duha ang tsada ba eh? Kaya naman nando Level 9 Doom. Manta siya, manta. So para sa Frostbite. Jemboy. Baka na po dito guys. Jemboy, lose a lot of HP. Chicken Fingers. Natin rin shackles pang patubo po sa HP balik dito guys. Naku po, nangamatay na pa dito sa bottom lane dito guys. Medyo na busy na pa dito sa atong mid lane. And Growth able to get a kill towards dito kang Moiti. Able to use his second Doom dito guys. Okay, medyo nipilit na po dito akong shares. Akong share screen dito guys. Wait lang. Mo reconnect ako. And they're able to get a kill towards dito kang Caesar Duran. Pasensya guys, kaya medyo napilit akong share screen guys. Pilit pa? Okay na. But few almost up na rin sa itong PA guys. One ang good news din ni Olo, no? Bahala, like, dagan siya casualties. At least na nakapabagay po siya sa timers yan, Battle Fury. Nagko-ing levels. Dagoy levels ba eh? Pero ang NP medyo gap ba namatay na po siya dali sa bottom lane. Si Lime ata nakapatay. Mo na yung problema sa mga kicking. Ang kontra ni mo. Dali kay ka maambakan sa nawong ba and dili gyud ganahan sa NP ana. Basta daghan kay heroes nga maka-jump lang sa iya. 3-man smoke there from the side of Surigao pero Wukong's command able to get that boundless. Never mind, diffusal na lang din kailangan para kang Nihao. Nihao will fall down there guys. As of the moment, 14-20 ang atong score. Pero okay, Stepping Dagger, papavision na din kang Caesar Duran. Able to get that Phantom Strike in a bit. Kinabaka na. Able to get that heal, pero ginabagan na rin itong Void Spirit. The CM will fall down first. Boundless Strike. Unang matay rin itong Dawnbreaker though. In exchange rin sa itong CM. And Tuskar will fall down guys. 3-for-1 exchange. Ayun, kapabalos pa. Kabati sa pamati oy. Post 5 rin yun na patay niya. Duwang course new patay dari and again struggle din ang atong Nature's Prophet part on find these farms kay super agile karo ang mga heroes dari sa Surigao. Monkey King palang daan and there's two supports pero uy, either Remnant na connect na po din kang Jemboy. The favorite target din ni Pilde. Okay, able to get that swarm. Pag-XP, instant doom! There is si Moiti. And Lime, din niya is-secure. And able to get that mega kill. On towards the rest atong Weaver, a support for support lang, pero that's the third Doom na ginapakita din ni Kimizu. And Lime, look at that kill din ni Lime by 13-1 ang iyang record as of the moment din guys, 14 minutes onto the game. And he's very active karon din si Lime. Karon, mischief na lang din on his way din sa atong bottom lane. Basta hindi makasapon siya. Kung CM din guys. Tamang pa-farm XP lang din sa bottom lane. Nangunta na si Boss Jomjom. Si Lime na or si Yowie? Eh, si Lime na dol. Yowie. Kay Lan, oh. Yeah, Lan man na pustahan dol, oh. So, Yowie. Yowie. Lime Atay lagi na. Kung si Yowie lagi na, mag-wig na si Yowie ba? ay inspired guro ni Lime ron, inspired. Inspired. Siyempre, katong niaging kuan, tournament katong kuan, dato sa Cebu, siyempre naka-picture gid sila. Ow. Lime is the shit. Basig Lime is the shit. nagi magic ng diha sa Surigao karon ay Butuan. Oh, wait lang. Snowball, Walrus Punch, Olo able to get that last second escape. Pero gina-earn naman siya, Olo will still fall down. Oh no, Jemboy. Nakawa po, chicken fingers, all the ones yung Moiti. Here comes the shackles, pang pa-delay na lang din siyang kamatayan. Ay, nadisgrasya pa, pero freezing field ko connect on to 3, pwede ba?
Pero Starbreaker to cancel out din the freezing field. Nakapatakas pa din si Duran. 3 heroes down din sa side of Cebu. Pero bound the strike on towards din sa kang Pilde. Sa itong Void Spirit, able to get this ball up. Trying to get this double damage. Pero gi-intercept din ni Growth. Where are you going? Narapan din itong mana. 3 dance. No mana, pero si Duran trying to get this, this Solar Guardian heal. But 3 heroes down pa din for Cebu. Naka-Solar Guardian dari, pero for wala man siya nakuha nga kill, no? So, napugos na nila gamit dari ang Solar Guardian. Dari sa Marbel Davao karon. So, medyo ma-defensive ang dula karon dari nila. So, sila Solar Guardian and okay. So, medyo aggressive. Dari si Surigao ron. Grabe si Lime dari Diffusal Blade na. Ganyan na to yung diffuser. Grabe ka katulagi ba yun? Masolo kill niyang NP kanina. Shout out kay Lawrence. Boss, way klaro mo hatag daw talent fee. Ngi! Agagay, gabalusay ra. Balusay ra. Pit na rin itong Aghanim Shard rin ni Lime. Siya nga MK. Jemboy just baiting out lang Ginabait na rin ni Live si Jemboy. Jemboy gusto siya na passive lang na ang kanang shaman, gusto lang siya mag-farm siyang dagger. Pero nagpakita naman si Lime. CM pa 4 staff na. Lisod na takpo ng mga supports lang, especially kung makuha pa ni si CM. Freezing field para sa Tormentor. Okay ra. For that shard. Pero kita may lucky win na ni Bay. Ang Shaman daw ang CM. And Jemboy gets the shard. So at least muna nakacharo no foul play for the Shaman. Pwede niya ma-save yung teammates. Gamit si foul play with a little few seconds of invulnerability. At least na siya yung ma-dispel na rin, no? Sa mga, like masumbagan ni Task. Or naba kay mga silence di are. At least yung foul play, makatabang-tabang ginagmay. Pero Weaver na rin ni Moity na Yule Scepter. Alright, para sa monkey ata ni. Pampawala sa... Mawala mata ang Jingo. And interesting kay Nine na Hex. 9 na Hex na ba? And there we go. Nasakpon na po rin si Moity. That's gonna be another doom. Yules pang pa-delay na lang. And Growth will get that kill. That's 3 dooms in a row na ginahatag din ang Moity. And there we go. Naaram dito Mass Serpent Ward on towards dito Tier 1 tower mid lane. Okay, unsay plano din for the side of Davao, Marbel. Medyo kulang po sila manpower just to fight this mid lane. Ilusos na lang pang pa-scout. Pang paggubalaan ng Mass Serpent Wards. Kaya ba? Not sure kay Murag. Ni-out naman, ni-pass naman ang Cebu Surigao. Pero matagbuan na rin ni Caesar Duran. Starbreaker on towards the CM. Pero, Wrath of Nature, gisi. Nihao gets that kill dito, guys. Uy, naka-beauty sa NP, okay. Pwede rin siya mag-pinasive dari, mag-Wrath of Nature, tapos appeal din sa team fights kung kailangan. Kasi ang problema dari, doon silang ga-farm. Dari sa Marbel. Dawn o Nature's Prophet, so doon sila mag-separate. Okay, Growth will be the next target dito, guys. The teleportation with the help of the Solar Guardian. Patay din atong Doom. That is 2 heroes down there from the side of Surigao, Cebu. And isa na sa play nga pwede nila may TP into the Dawnbreaker ult. Easy ra gid na kayo as long as magdula sila sa side lanes dere. And given pud nga napod ang uban heroes dere sa Marbel, Davao, like Task na Perme or kaning Weaver to find those skills. Pwede ra gid kayo. Oy na NP na dere bay patyo nato. Tapos mabot din ang Solar Guardian. I think 1 minute na pod na po yung Solar Guardian. So pwede na po ito niloto nga play. Freezing field. Use lang din pang padelay na rin Beta, guys. Pero able to get escape ba? Lime, Lady Killer. 4 seconds na din atong boundless no. Pero no need to worry. Olo will secure that kill na lang. Here comes the Wukong's command. Papag-protect na din itong PA no na lang kung po. Nadaambay pa din ito to scar siyang pagtipi na to sa 3 lines. Frostbite. Nasakpan din si Moity. Does he have the time-lapse? Yes, pero nakritan diretso din sa tong PA by with this methodical double kill din for Olo. 3 heroes down the side of Davao, Marbel. Oh, goodness, okay. Para ba silang tulog kayo? Pero kung maka-farm ng NP ron,
Ayaw man ata niya dari ang kay ano ba, PA. Given nga maka-overtake na siya og farm, kaya ang PA but few BKB pa man ron. Compared mo sa NP ron nga nanay Milner, nanay Pike ata padulungay, no? And mamaoro sila og farm. Basi manigurado pa siguro ang NP. Mura kailangan pa niya MKB siguro para kanam nun. Pero, okay naman siguro, bisag pike lang og pike og BKB lang sang nature, sakto ka. Okay, farming na lang dire atong Davao Marbel. Medyo they need to sit back and relax lang sa for a bit kay medyo init kayo ang Cebu when it comes to fights. And speaking of init, kung nagpalibak guys, kita na 4 months smoke to dire ang Cebu Surigao. Ingara sila kay init and nako po, Moiti will be the target. Napugos ra ba dire kwan? Ay, here's the doom again! The 5th doom! Out of the veil. Opo, upat na kadum naghihatag diri sa kuan bay sa atong Weaver diri ni Moiti, the favorite target diri ni Doom. And okay, Roshan time there for Cebu Surigao. I'm pretty sure dili makapalag diri ang Davao Marbel tungod sa sila nga man disadvantage. And there we go, Aegis makuha na diri ni Olo. Easy Aegis goodbye. And di ko ako si Doom siguro tabi ko magdadagdag Doom sa Weaver, okay? Nagkuha ka og facet nga katong XP sa bugs niya. Di ka kakuha og XP kasi kamatay. Sige og sukion. I mean, okay raman pud kayo ba kay ang uman lisod man sa nag-NP. Sige rag tago. Andon sige rag tago ang Void Spirit lisod pod pagitaon para sa imong Doom. Kaya na lang duha ka support dari. Amok na mo Kamo na kay pang Doom be. And kakahitabo na ra ba tong imong gi-mention kanina sa drafts, no? Na mo nang downside sa Weaver. Weaver doesn't have those disable abilities na once masapon lagit siya sa underneath the wards ang kaning shaman or kaning CM, medyo maproblema gyud, no? Pero oops, Frostbite on towards ito Scar, pero mora rin kailangan na ipagpabait na diri sa atong Void Spirit. Yeah, pero Olo able to pop his BKB. Will he go for the fight? That's gonna be a 5v1. Olo taking a lot of damage diri. Pero nakasapon pa, nakatabla pa. Gawin na yung mga kauban, ha? Down. Yes, ang teammates na diri for Cebu is already on its way. Nakapata nila ang PA with no BKB, able to get that blink in, pero naku po, nakapasirens pa diri sa atong Aghanim's diri sa atong Void Spirit. Pero he's still alive, awake, alert, enthusiastic. Naku po, Moiti pa, nangamatay. Boy pa diri si Olo. Naku po, the Void Spirit is down. Lady Killer Lime just diving in. Solar Guardian, pagpaprotect lang diri kang kuwan by sa atong Nature's Prophet. Here comes the Shackles on towards diri sa atong sa atong kuwan by sa atong kalaban. Naku po, Blade Mail diri si Duran. Magkapagpapla lang, pero kitang lang din rin Jemboy. Team wipe ang Davao. Just for one. And ang one pa yun, CM. CM Para napatay, and the initial target nila dito dapat is katong Phantom Assassin. Alright. Napatay niyo pinakauna itong Phantom Assassin, pero doon na sila naglisod. Sa ikaduha kay, nagdodoha og TP. Sila lime doon to para tabangan nilang Phantom Assassin. And with their effort kanina, nabuhi pa ang PA, gamay na kaya try o kill dito ni Moiti, pero, you know, itindog ang PA, sige, hapak karanggikan sa kutsi, bay. At yung kita, na siya time-lapse diretso. So, wala niya natiwas kita ang Phantom Assassin kanina. Unexpect lagi ko ba, pero nako po, sapo na po diri si Moiti. Moiti got very greedy seeing Jemboy's HP. Pero at least, okay, the Earn able to get that kill. Pero okay, Void Spirit, inambakan na po din sa itong CM. Okay, 2 supports down the first side of Cebu. Could this change the tide of battle din, guys? Growth, nasapon na pa din guys. That can be 3 heroes down the first side of Cebu. Nakapabalos pa ang Davao. Here's a Starbreaker. Nasapon pa din sa itong Aether Rem na din si Lime. Pero do they have to stun? Here's a Snowball. Lime will fall down. A huge bounty kill din sa atong MK. That's 900 gold. And ako po, nakapabalos pa din ang Davao. Just as easy as that. I think 2,000 kapin ang nakuha ang gold dito niya Kens from killing the Doom yan ang kaning mangkiking diary by. So, medyo dako-dako itong kwarta para sa itong Void Spirit, and at least kailangan nila ning I think Aghanim Scepter sa itong Void Spirit para sa silence niya, and I think dagdag damage pod kailangan po nila, no? Imurag di na kaya sa NP nga siya rin mo damage dari. Naman siya damage ba pero need niya nga na ay muburak ba nga sakit na daan nga igo na lang siya mo teleport tiwas bitaw. Sakto yung mong gingon po, no? He needs that finisher yun. And Aghanim sa next item din ni Caesar Duran. Okay.
Moity, medyo behind siya sing items ha. He's still farming yapon siya nga Orchid. Pero once may makuha niyang Orchid, I think dako po din siya na impact po ba kung makuha siya Orchid. Like, CM, aning Shaman, once mo Orchid na, that's already a huge difference of the team fight na, no? If maunahan. Atos, Orchid. Pwede na. Kasi pandagdag disable nila dar. Parang lacking lang disable po dar si Marbel Davao. Mura yun na. Pero Kaso, naman yung Atos ang build niya. Mura nag-use ba ata siya? Yules. Yules kay boset man ng CM. Oo. And then wala po to sa Jingo sa MK later on, diba? Mo ni Chada Targito, no? Kung na Dawnbreaker or NP. Pero minti gini sila solo, so pwede sila mo try og hunt aning Dawn or NP. Pero Anybody from the side lane sa lang ilang pangitaw na lang yun, no? Ang kanyang mga duwa naga-solo. Okay. Same item magyapon din itong Void Spirit. Still has his Agonyms. Medyo curious lang kay kung sa next item din for Void, no? Tagang siya pwede pa mapili. I don't know what's his next item, though. Mag-linkage. I think linkage pwede po para iwas sa Doom. Iwas po siya magunitan sa Shaman. Meanwhile, Basher ang gina-farm din ni Olo. Si 3 Dance, kaso di niya masapundera itong Tuskar. Pero, activities coming from Cebu Surigao, daghan kay present diri sa bottom jungle nila. Napasag sentries to check. Pero ninja gear na ba na diri itong Caesar Duran? restart mo camera bench, pilit ka. Ay, nipilit ko? Okay. Alright, kani, okay na ni? Pilit gyapon. Okay na. Okay na. Alright. Okay, Massive Serpent Ward na rin sa atong tier 2 tower bottom lane, guys. Half HP na ba? Dili na ata ni i-defend ata diri for Davao Marbel. Medyo naka-establish ng damage diri sa towers. Okay, tier 2 tower down na rin, guys. For the side of Davao Marbel. Muna yung pinaka-first na tier 2 nila nakuha. Pressure diri si Pildi. Kaning Void. On to the top lane. Okay, linkin sige ang next item diri sa Void. Ay, kung makalitan man siya, dira siya mamatay, ang Void Spirit. And kabal po siya, importante po siya sa mga team fight kay usually siya gigambak sa mga support together with Weaver. Either Remnant kaso sa creeps man to padulong. Olo na lang ga solo push diri, guys. He's the one showing. Ninja gear na diri ang Shaman. Pero Lime on the 3 lines just baiting out his his teammates. Okay, nasa po direct CM to. Here comes the Boundless Strike. Pero naku po, wala na damay naman din itong Void Spirit. CM will go down first with no buyback. Here comes the Shivas by Growth. Kaso, nakatakas naman din sa high ground. Pero here's the dust though. Nasa po din ang Weaver din ni Moity. Pero Moity, siya mag-get a time-lapse. Naku po, Lady Killer. Ay, wala pa rin siya naka-time-lapse pa di ay. Walrus Punch. On towards din sa PA. Ginabakan na po din si Kwan ba si Fine Shit. Fine Shit will fall down low na ba din ang Cebu, ha? Mind you, Moity. Bastoso na. Hindi pastuso na lagi ba, pero either na towards direct ang Olo. Doesn't have the BKB but has the Satanic. Lady Killer, pwede niya mabait. He's just waiting out. Kinsa pailayan pa mo dive. Here comes the Hex. Napadirin doom na ako po. Kens is in trouble din na pita, guys. 2 heroes down the first side of Davao. Marbel make it 3. Ay. Grabe naman, gibastos. Way panghimasa dito. Isod lang og tier 4 tower out. Just outside the fountain, dari ang Marbel. Inapa. Naku po, Moity. Trying to cut the wave. He's trying his best. Kaso ginasundan niya po din ni Lime. Sukuchi, going back to the 3 lines na lang. Pero ginapangitaan na dire sa itong CM, he has the sentries. Pero si Lime, si Lime, sige. Gawa na ito na ba? 3 dance, boundless, my god, look at the damage. Here's the sentries, nakita na niya, here comes the frostbite. Focus ang time-lapse. Able to get that use, try to get the escape though. Pero naku po, gitrabahoan naman din itong tier 3 tower by another Serpent Wars coming from the Shaman. Towers down, on towards the next racks din the pita, guys. Mapadlock lang. Dahil itong Void trying to go for the pressure pero ginapangitan din si Jemboy. Boundless Strike will connect. He can go for the Hex ata pero wait lang. Jemboy, is he still gonna be alive? Nakatagger out pa siya. Snowball on towards din pero gina-use para ba din itong kuha na itong Tuskar. Kens will fall down pero naku po, nihaw, ginataypan na siya.
Dito sa PA. Here Kaya ba? comes Solar Oy, Dragon. balik pa Down din. strike pero Nihao is still alive though. Pero Olo doesn't want to go for that fountain time. To run. Falling very low din guys. Kinakritan lang siya. 3 heroes down the side of Davao X Marbel. I think it's GG's Boss Melo. Yeah. Wala sila yung madubay. Like, asudlan lang sila. Kaduhan na. Dili sa may tier 4 tower. So, although gitry dito ni Ken initiate dito sa may Shadow Shaman kanina. Para at least man lang mabawasan ang problema. Dari sa Weaver. Makadula siyang dula. Kaso, Shadow Shaman is one protected siyang mga kauban. Nakita ba yan nato to dito, di ba nga? Gamay nakik-HP ang Shaman na. Safe siyang kauban nito. And nabuhi pa yun siya. And si Ken's Manoy namatay in return. And di sila madlock dito og dasmag dito sa may tier 4 towers kay with this satanic diri sa PA, BKB diri sa Monkey King, di ba? Kunat ki sila part. May labot. Okay, planning to go for this Roche na po dire from the side of Cebu. Okay, nakasakit dire Roshan, that's information. Pero gabulag-bulag mo ng team ang players in Davao. They don't wanna contest this Roche. Hope makabawi ang Davao ex Marbel si Danis Adahar Kamar. Shout out to boss Danis. Even the viewers by they're hoping for a comeback there for Davao. Pero sige lang, let's see. The game is still not yet over, guys. Let's see kung sa plano there for Davao X Marbel. Pero update, guys, Aegis is already on the hands dire kang Olo. Itong NP farming dire siyang Reverence Brooch. So -1 attack para kuha siyang methodical. Pero 3-man smoke raman din for the side of Cebu. Hoping for a target, hoping for someone to appear in their smoke gang na lang. Mura ginampuan nila din dapita, guys. Pero nagkatapog din sa top lane, guys. Onto the top lane, pressuring on towards the tier 2 tower. I think they're gonna play for the high ground na lang atang Davao. Ilan lang gina-make space diri sa mid lane ang creep wave para isa lang ka-lane nilang ma-focus diri kita guys. Pero Nihao, recipe na lang kailangan. Pero the pressure's already on. There is a last set of barracks in the bagat pero ginambakan na diri itong PA. Ginayusan naman siya pero it's fine. He's not able to commit to BKB. Serpent Wards, fortification na gamit na ba? Diri from the side of Davao Marbel. Lime has some good information. Gina-shard na ba din pero the snowball will connect onwards second Lime. Pinawalmos pa siya pero Lime could he still be alive? No! Lime is dead! Instant 4v5 pero naku po! Sakit naman din itong PA though. All able to get a kill towards the fight shit! Fight shit doesn't have to PK, doesn't have to buyback! Make it 4 down and GG's! Game 2 nakuha pa sa Cebu! Mamatay ang NP. Ang first stop nag-first stop ang NP sa yung kaugalingon una. Pero nag-auto-attack din sa PA. Tapos gi-force stop siya sa Toscar. Nibalik niya pang sa kamot dito sa Phantom Assassin sa last buy. Pero anyways, wala yung nado. Dito si Marbel Davao. Dari yapon sa atong game number 2. Although mas arang-arang ni kaysa sa atong game number 1 kay I think for around 20 minutes tabla-tabla ra lang network dari ga-trader sila og mga kills. Pero by the time nga katong nakuha na dari og BKB, nakuha na og Basher, Satanic, Diretong Phantom Assassin, wala na yung madu. Dito ang Marbel, kulang ra kayo ang items pa nila. Dire para makapalag sila, bisag supports, galisod sila, o patay. Kita man nato kayo kanina no, sa mga team fights nga, maglisod sila patay sa Shaman, sa Crystal Maiden, or if ever makamanage sila patay og CM or Shaman, matridan sila og tulo, or even worse, 5. Yun permanente sa mga team fight which is pangit kay sa ilang economy, sa ilang network. Bunang dito naginahina yung snowball na dayon ng Surigao, Butuan, and up to the point nga sudla nag-tier 4 towers no, kabala na ginato nga pwede na kapalagbay and they able to close out the game so easy gyapon dire sa atong game number 2. Alright, so salamat sa mga insights dire Boss Melo. So kato guys, game number 2 nakuha dire for Cebu x Surigao. So the score as of the moment guys is 2-0 na. Cebu, Surigao, they're only onto their last game para makuha nila ng 3-0. Pero let's see, unsa may plano dire for Davao x Marbel, no? Basta ni madala pa ni game 4. Basta it's gonna be the same upon sa uban nila games na mabot ni game 5, di ba? Pero sige lang, we will find out guys after the short break lang guys kung ma-re-up na po ang lobby guys. This is your caster bench.
Along with me is din si Boss Melo. Kita na punta sa next game after a few minutes.
Alright, welcome back today guys. Diri sa atong game number 3 diri sa atong Cebu Surigao versus Davao Marbel guys. Game number 3 diri guys, nagi 2-0 na ang atong standing as of now diri for Cebu. One game away na lang sila diri dito guys. And let's see kung unsa bay plano diri for Davao Marbel guys. Syempre, musugot na pa rin sila na 3-0 lang. Pero nara guys atong draft. Jakiro, Monkey King, Shadow Shaman Mars diri for the side of Davao Marbel. Meanwhile, diri for the side of Cebu, Surigao, sticking to their nature's prophet. Doom, Crystal Maiden, Rubik. Kuya, wala yung lineup diri napita guys. So, sa may pang respect band diri guys. Pero na giilog giilog nila ang MK diri ni line kaya na sa game number 2. Meanwhile, they're going back to their old ways gapon diri nature's prophet. Pwede gapon ni nako na nature's ni line. If you remember game number 1, kusog gapon ni siya mo kwan. Who performed. There is Nature's Prophet. Very active ang yung Nature series sa game number 1. Pero kung taraw nimong last bands nila guys, ban nilang Void and the Queen of Pain for the side of Cebu. Meanwhile, the side of Davao Marbel, ban po sila Viper and the Terror Blade. So, both banning strong sakitali ka ng break heroes po. Siyempre, especially ng Viper. And siyempre, TB, kaya wata kabalo kung carry may kulang din for Cebu, diba? Or basin offlane din eh. Ideally ata ni offlane ata, kaya na namatay Doom. So yun ang prediction is either mid or carry ang last pick din for the side of Cebu Surigao. 1 minute left lang din for the side of Davao Marbel guys. Not sure if MK mid ba niya or MK carry. Pero if so, pwede gyapon na si Keds gyapon magdalag MK mid. Giban po nilang PA ni Olo. Okay, 40 seconds lang nabiling dali sa clock guys.
Tara ito sa may pwede naman last pick. Tagkanti sila mahuna-hunahan din ba? Yung say pwede naman last pick po din for Cebu. Medyo tricky po din for sa Davao. Kung sa kailan pa-predict ata. Kaya na, last pick. Slardar din guys. That's gonna be a mid-Slardar. So kung mid-Slardar up against Natures ni Lime, medyo na yung pagka-advantage ng Slardar ha. Very aggressive na hero. Quelling holder po siya. So Sprout, makasalo sa damage pero easily to escape. Slytherin crush na lang uga bash of the deep ang iyang maproblema ni. If ever, Natures ba ni Lime? Few seconds remaining na lang for Cebu Surigao. 20 seconds remaining. More kuwata siguro sila. Mas active siguro na mid laner siguro na maka-lane with Slardar. Sun King, bahala ma-corrosive haste siya, bahala makita siya. Pero, Nyara, Kotol. This might be the Kotol mid nila if I'm correct. Okay, Lance going for this scary Monkey King. And, Slardar. Dari ni Allen or ni Kens. And Nyara, gide, Lime. There is yung Kotol, guys. All will be going for this Carry Nature's Prophet. Kontra na yung draft pa lang daan, guys. Very active. Both teams. Especially Slardar Shaman. Slardar Jakiro Shaman. These are the heroes na grabe kakusog kayo mga pag-maneuver sa teamfights pa lang daan. No? Leg day na facet. Na quadri for Slardar. We have a dagger holder din na Shaman. Good for catching off heroes. Pero kontra po din mo din for Cebu. Takpo kayo sa burst damage rin, guys. Level 6 Nature's Prophet, once makuha na niya yung Wrath of Nature, piti, gini ba napakita yung Lime na mid Kotol, Solar Bind pa kita-facet. So, good burst damage. Ang tsana malili sa Rubik din ni Jemboy, dagang kita tsana makawat din ang skill, especially Jakiro. Jakiro, o ang Shaman, one of the best skills na pwede makawat din for the Rubik. Looking very strong na bang draft there for Cebu Bay. Mind you guys, Davao, if they lose this one guys, naku, 3-0 pa ni sa Cebu. Mora ba nilang ikatulong na rematch guys? Murag mabot na natin ng milyones, manata ang total manata na ilang gigasto ni guys. Grabe na masaya nila sa kwarta. Pero sige lang. We are on our way na dito sa atong game number 3. Let's see kung sabay lang diskarte. Early smoke ba dito from the side of Davao x Marbel. Smoke pa din Cebu. Kanina medyo tsada ba po itong away po sa First Blood. This time Davao Marbel, di na po sila sa ubos. Ilang gina-adjust na karon from game 1 and game 2, sige sila pwesto diri sa bottom river. Now, sa upper river na po sila. If sapon ni CM, nasapon gini ang CM diri dipita guys. Here comes the Shackles. Naku magkuhatang first blood for the side of Davao. And mahatag diri kang Pilde. Hindi na sumpay na siyang pangalan. And Slardar gets that first kill diri dipita guys. And brought to you by 747 live. So gusto mag-bet diri sa tong Dream League Season 27. Marata if I'm correct. Diri sa tong Dota na tournament. Pwede na mo mag-PM. Diri sa Bisdak Nation guys. May nabahala. Medyo man down diri for the side of Cebu. Reset lang nga pa. Medyo layo pang backline ng CM, oh. Pero makaapas pa sa bounty runes. Saan lang nato if mo palagpabakaan eh. Okay, kabulahin na nagkabulag-bulag there for the side of Cebu. They don't want to get this revenge kill na lang. Focus na lang sila pag direct bounty runes. Olo, careful. Okay, pila na may agagay. Bulwark. Hindi bulwark day, pero hot HP instantly ang Nature's Prophet. Hapit na maslat. Jada ba ng slow ba sa God's Rebuke? And even set of runes lang din for both teams. Kinsa 2-0. Boss Eman, naray ko pakita rin mo scoreboard unya diya, Boss Eman. Pero leading ang Cebu, Boss Eman Di Castro. Pressured wave ra ba diri from the side of Nihao Fine Shift. Diri sa atong tier 1 tower guys. A very early wave na masapon diri ni growth sa next wave.
So far, so good. Kanya itong interesting ka na mid-late matchup. Slardar versus the Kotol. We all know na grabe kinig burst damage ang duwa ka heroes. Pero if Lime gets this level 4, level 5, medyo mapunish niya dire ang atong Slardar when it comes to dealing with magic damage. Pero kaso, if maabtan ni sa Slardar, if with a very good positioning palang daan, there is ni Kens. Kung wapo lang positioning ba, medyo tako po na damage ang ma-receive ni Lime. Very low armor ba ning Kotol. Kung bagay na diri atong Jakiro din siya mo, meron kakapildi arabang trade din sa atong Jakiro. Katol-katol ba ning Crystal Nova diri sa atong CM. Ang Treants lang ang bakuan diri guys, ang gapa soak up og damage diri og gadalag pressure din tuwas diri kang Caesar Duran. Crystal Nova, gwapo kayo, pero here comes the Sprout, naka-magic stick pa diri Caesar Duran. Pero grabe ang slow diri sa atong kuan ha. Blood grenade, and there we go. Olo gets his first kill diri tapita guys as the safe lane for the side of Cebu. Not for you. Last hit wise diri guys, so tara nimo ang graphs diri guys, lamang si Lime with 11 last hits, ikumpara mo kang Ken's only 7. Mind you, ako may base damage diri on tabi ang kuan Slardar kumpara sa Kotol. Pero Lime could easily get those waves just by using the illumination. Especially ano, level 2 illumination na siya diri tapita guys. Kanya, magpwestuhan lang din ni Ken's, able to get this bash with the deep charges lang, the last slithering crush. Pwede niya mapunish diri si Lime with his physical attacks. Illuminate. Focus og hawa na po diri si Ken's. Dire's courier has been slain. Pero ano yun yung Kotol ba eh? Kada po the movement speed, so diligid kayo nga nakadali makasakpon sa Slardar. Meanwhile, ang bars din ni Caesar. Medyo not having a good lane. Kaya dali ra kayo maka-right click diri sa atong natures pa dali makapot. Ang atong Jakiro lang pwede makakompensate ana pero early frostbite on towards diri sa atong Jakiro. That's good damage ba eh? Okay, Twin Terror ang na-take diri sa atong Jakiro. At ang nakatsara sa Twin Terror is if kabalo na gid mo na daghan na kay mag-disables diri for your team, dili na kay nga na kay importante mo ko pag ang second ice path na facet for the Jakiro. Twin Terror is fine. Good rise diri sa imong base damage later on sa dula pagka mid game. Ken's not looking good this mid lane ba eh. Like Lime, non-stop action lang gid siya galabay illuminate there on towards direct ang Ken's. Caesar Duran, ako po Olo falling very low. Naraban naka liquid frost, naraban din si Moki. Pero Olo, patay na guys. Medyo muna hindi mo kumpensaan there sa itong Jakiro guys, makapwesto lang og tarong. Free hit lang Jakiro ato ba eh. Meanwhile, bottom lane, 14 last hits dire atong Doom. Meanwhile, ang si Nihao, 21 last hits na. Lamang kay ang safe lane there ni Lance. There is a bottom lane guys. Looking very free karon ang iyang Monkey King. So far, so good. No pressure at all. Siyempre, gamay pa man kayo ang levels pa din sa Doom. Let's see kung sa bigalawan na di pagka level 5. Meanwhile, Lime going for this efficient camp clearing. Gamit siya ng level 3 illumination. Muna nakaling nga sa Kotol ba eh. Kotol ni Lime can go two ways guys. Pwede ka mag-go ka sa itong classic na vessel. Kasakit ka na ba with your solar bind? Pwede po na. Or you can go instant agad. Tagan kay may nga na mga classic mga builds sa Kotol. Nayuban Kotol games, they rush Orchid. Nayuban Kotol games, they go for Rod. Scourge Earth diri ni growth. Ginapadrain lang diri ang mana diri ni Nihao. Pero Nihao has the lift coming from Jemboy. Mind you, Nihao take a lot of damage diri guys. Kinakay trabesa. Able to get magic stick. Pero the boundless. Wala na connect with these heroes. Pero able to get a kill towards diri sa Rubik. And Jemboy nearly getting the kill diri sa MK but not enough by Nihao was able to survive towards the Jingu Mastery and boundless strike. So kani a different game for Davao karon guys. Medyo sila na palang naiinit karon no. Davao are having this pick-offs diri from the side lanes. And oh no, Nihao
Namatay din Lapitan, guys. Gigangkan din nila yun. There is bottom lane. With that level of 3 Illuminate. Pero Solar Bind. Kung may Infernal Blade Apas, pero ay. Moity able to escape. Nearly gets that kill. Pero sa tulo din na pressure this bottom lane, guys. Big chance sa pinipapush ang ilang mga towers. Bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Padayon lang yapon og pressure ang atong mga heroes dire sa atong mga side lanes. Radiant's bottom tower is under attack. Anyways guys, if nag-enjoy mo dire sa atong pag-cover na to sa atong ikatulong na rematch dire from both teams guys, to if nag-enjoy mo, leave a like and share lang guys. Dako na kayo na suporta sa mua. And also live po na sa YouTube guys, so wala nagabalo. Search lang Bisdak Nation guys. Mati sa wala pa nag-subscribe na to guys. Subscribe na. Kens, pwede siguro siya mag dagger first item man eh. Pwede man niya ma-outrun ang mga heroes dire for the side of Cebu. Pero dagger hits different yun. Tsada ni kung maka-dagger niya yung Slardar. Dahil kanya ma-set up niya yung mga solo kills like on towards kang CM or sa Rubik. Or pwede ka ni Natures if masapon lang niya nag-farm. Pero speaking of Natures din ni Olo, nagit siya direct Javelin, slowly trying to reach his Mael. Jemboy, sapon na ba din itong shaman din guys, pero with this teleportation, there is Nature's Prophet, instant hex, left back there is a Rubik, Moity, Sprout, pang pa-block lang, that's a beautiful Sprout ha. Pero magpadire sa Roshan, nakuha din ni Growth with this Scorched Earth. May gani. If wala to na Scorched Earth, napatoy chance na ma-deny siya sa Roshan na to. But that is a good gank. At least na naka-liberate XP din ng Nature's Prophet. Lime level 8, going for this early earn. Then once mag early earn siya guys, he's planning to go for this travels. Kung maka-travels siya, okay ra. At least na kotol with the travels, not only na alingasan na kaya na siya movement speed, mo pa nga nadugawin pagod sa yung travels, and mas ma-active pa siya samot pagod sa side lanes. Haste is ready ra ba diri sa slaughter din ni Kens. Ang atong MK, forcing na mudagan sa jungle bay, muna naka-downside sa MK bay like, dili kay siya ingana ka good na jungler na hero, especially if you're planning to fall back there sa lane. Pero ang good news sa MK is with this kind of build na later on pwede siya makuha level 1 na Jingu, level 1 na Wukong's command. Pwede siya mangitag mga pick-offs there side lanes, and beautiful ward there is sa itong Crystal Maiden. Isa pa sa mga ward na medyo lisod kinapangitaon. Meanwhile, ang Doom din guys going for that Hand of Midas. Makita lang din ni Jemboy. Kina-cancel din itong 3 dance pero paspas kimudagan din ba eh. Ang atong MK. He's still level 5, mind you guys. Not having a good lane din si Lance. Jemboy again. Mind you, walay information ra ba din sa side of Davao na napod diri ang CM pud pagkapin diri. Pero galikay na lang sila. Playing safe. Okay, farming for that Battle Fury diri ang MK diri ni Lance. Almighty money. Ready na ang arena diri sa tong Mars so far. Wala pa kita og any plans diri for Davao. Pero if mag-fight siguro sila underneath the tower, na chance. Pero okay, Solar Bind on towards diri sa tong Jack Hero. Ken's trying to get the Slithering Cross, pero here comes the Doom! Solar Bind again, pero gina-teleport na din sa Nature's Prophet. He's able to get that kill, pero with the Illumination, Infernal Beam, papag-cancel sa TP. 2 heroes down. Nasapon pa nila Shaman, Cebu. Able to get 3 heroes in the side of Davao. Naku po, 5-man early na din ang Cebu diri guys, trying to get this tier 1 tower there is mid lane. Mind you guys, 1 game away na lang diri ang Cebu. An early 3-man wipe pa sila. And wait lang, I see some action there is top lane. Boss Rev, check natin. And naku po, Caesar Duran patay pa. 4 heroes down the side of Davao Marbel.
and Cebu. Ay. Tokar na po sila ni Depeta, guys. Consistent kayo from game 1 to game 2 and especially game 3. Ay, Davao. They need to find a way. Murag, grabe sa kayo nakainit po ng Cebu. Radiant's middle tower is First up, next item there is atong Crystal Maiden. Ang Doom dire, ready na ba dire ang iyang Hand of Midas. Pwede siya mag-go for dagger kung gusto niya. Pwede siya mag-dag, pero he's planning to go on SNY. Okay ra, good status resistance item, knowing na medyo full ra ba din itong mga disables dire for the side of Dire's middle Davao tower is Marbel. under attack. Dagger next item dire sa itong Mars. Pero layo-layo pata ni 13 to 14 minutes pata niya makuha at this rate of farming pa. So far pa kita kuha no? Arena for Davao. Ga-farm pa ilang mga starting items, especially Slardar. 100 gold na lang magkabunus siya sa dagger. Pero if magka-dagger ni Slardar, I think there's gonna be a different pace diri for Davao. Basin din na to makita ang kakiyat sa Davao once magkuha na ni Ken. Attack. Pero ay ni Ara, muna yung makapapos sa farm diri ni Duran. Early stack take for the Mars. And halfway there na siyang dagger ba eh. Top tower is under attack. Hindi teleporter ang courier din sa tong CM. Dire's Pero Lime doesn't want to go for the BKB for the next item. Pero Arena, sayang wala pa si Jemboy. Gitipan dire sa CM by nako po. Slytherin Crush ready na ba dire sa atong Slardar pero ginapingan na ba dire si Jemboy. Masapon si Shaman, ginasakol siya. Okay, here's the bash. And patay din itong Ruby, guys. That's the smoke committed. Pero, sige lang, at least naigalawan na po din for Davao, able to get that Rubik. Radiant's Ito, bottom Mars, free tower farming is lang. under attack. So, in a bit, nanap po di dagger na po din itong Mars. So, that's gonna be a total of 2 dagger heroes ang nadiri for Davao x Marbel. Dire's top tower is under attack. Echo Saber ata. For the Slardar, pwede. Tower is under attack. Nayuban Slardar players ra ba nag-kuan sila, go pa sila sa Mage Slayer pero I'm pretty sure Echo Saber ni. Dire's structures. Sa datang Harpoon put ani na Slardar later on sa dula and Aghanims. Meanwhile, Growth ug ang CM pressuring the bottom lane. Chill pressure lang. Wala pa gusto makapalag ani ba eh. Davao, they have no information kung apang uban heroes dire. Pero sa Cebu, mino na tong Nature's Prophet, hantod karong ga-farm lang. Okay. Going for this adjustment there is atong Slardar, the BKB na lang, no? Like, satisfying unta kayo kung naay Echo Saber to further enhance there si mong bash to deep. Dire's middle Pero nakahunaw na siguro si Kens na BKB na lang tani ba? Alingasa kayo ang Solar Bind dire sa Kotol, grabe ka makait ana sa ka-slow ana later on. tower is under attack. Ang atong bat feud rin ni Lance, hapit na po. He just needs one more wave na lang para mabunay gid niya yung bat feud. Pero kung tanaw mag net worth guys, as of the 14 minute mark, tulo ka course from the side of Cebu ang lamang ha, as of 14 minutes. So, dili pa man na nga naging ka-dangerous pa, pero if ma-keep up ni Cebu na nga sila kalamang, Dire's at this moment, mapareha gini sa game number 1. Sige lang. I'm pretty sure daggers are up na din for Davao. Pwede na sila mangita o matarget na siguro. Kanina naman ni Soul Ring o Lotus Flower, there is Caesar. So, that's enough mana to commit a fight there sa itong Mars. Pero 3-man smoke there sa Cebu. Lime going deep there sa itong triangle. Wait lang dito ipita guys. Medyo nipilit na ba dito itong share screen dito guys. Taga lang reba. Reconnect lang ako rin. Okay. Wala sila pa dayon ha? Wala sila pa dayon og smoke dito.
Daghan kay heroes din sa side of Cebu onto their bottom jungle. Narabad dito si Lance nagka-farm. That view is still not yet up yapon siyang MK. Tower is under attack. Growth SNY. Pwede na niya paliton karon. Tormentor ang plano Dire's top tower from the is side under of attack. Cebu. Knowing na wala kay sila nga nakakusog na galawan or wasi makinang target, it's better na makuha na sila objective na lang, no? So, naraan ng Rubik or ang Sia matagaan and Jemboy gets the shard. Nakatsalaan pwede niya po niya malift yung kauban. So, if naikailang utabang, pwede rin niya matabang og lift dire kaya mga fellow teammates. Mjolnir ready na ba dire itong Nature's Prophet? And by now, but few natang atong Monkey King. Dari ni Lance. Mabiga, farming game na sila bay. This is a different game number 3 bay. Kung game number 1 o game number 2, kusog kayo mga pick-offs, kusog kayo mga kills. Game number 3 bay, medyo very careful lang ang Doka teams. Because Cebu knows na one game away lang sila and Davao knows na kailangan nila na idaugon ng game number 3. Galikan na sila mga errors kaning Doka team. Regeneration. Going for the slow play na lang sila. 3-man smoke again there for the side of Cebu. Kaso, they are approaching this mid lane na repita guys. Kens might be the target. Crystal Nova pag-cancel this dagger pero Wrath of Nature, no vision. Nakakakas pa si Kens. Nakapa-break pa sa smoke. Pero Lime is just watching kay wala pa siya nakapa-break pero here comes the vessel. Solar Bind. Grabe ka hapdos. The instant doom on towards the Slardar. Davao, they don't wanna fight this because it's instant man down there. Say Kens. Ay. Crucial kill coming from Cebu. 4-9 na atong score. Pressure na ba kayo lang mid lane and bottom lane ni Repita guys? Shakiro going for this 4 staff para later on, dali ra kayo siya maka-escape or dali ra makatabang siya mga teammates. Especially makapataka sa Sprout or kaning Frostbite sa CM, no? Dire's top tower is under attack. 8k gold lead for Cebu. Lance, at least ang importante si Lance Gyapon is he knows na medyo underfarm siya. He knows na di pa gid siya ready. Gusto gid siya mo invest pag more items later on para when the damage is needed na diya si Lance when ready. BKB, happy na pa din BKB dire sa tong Mars. So, same ra gyapon og processing or ang kuano or ang pathway dire sa atong Slardar o ating Mars, no? Going with this dagger BKB. Pero look at this counter smoke. Going for the 4-man smoke dire ang Davao kani. Mo nila ang first smoke dire dapita guys. I mean their second smoke, I mean. Musugal sila trying to check their jungle kaso walay tao na to. Ang CM ang nakapa-break sa smoke by ay pugos udagan. Under attack. Trying to juke his way. Kita sa sentry. Here comes the instant hex and kani. Able to get the position 5. Giapila pa din si Jemboy direct arena. This could be a good start there for the side of Davao. Gives us a little crush. Jemboy will fall down there guys. 2 supports down there for Cebu. Dere ang nakasipyap dere for Cebu. Pero Vessel again. On towards si Kens. Po, dagana kay mga low HP dere for the side of Davao. Pero Cebu, they should watch out for their supports pa. Muna yung mga pinaka-vulnerable na mga heroes na dali na kay maambakan dere for Davao. Get off my lawn. Yes, what's a lawn? Wala ka pa sa stacks. In this rune na dere top lane guys. Moiti, pwede ata kuha natin ni Moiti. Radiant's bottom tower is under attack. Dagger almost up to po dere ang Shaman guys. So taga na kay Dagger heroes, no? Mars, Slardar, Shaman. Fortune's changed. Sila raman ata ang pwede makadagger ani. And kani guys, Roshan is proceeding onto this bottom pit and ginaplano na dire for Cebu. Pero hilapay pa bitaw direng Natures. Kanyara guys, trabaho na dire Roshan. Focus sa freezing field just to speed things up na lang.
Pero Davao, isa ka na mo palag. I'm not sure if aware ba sila na nag-Roshan din yung Cebu. Pero if kabalo sila, basta nilang call siguro, din nila siguro sila mapalag. Boss, tinod ka ng name sa Slardar. Naambot na rin, boss, kay 2-0 man sila. So, baliduan na to. Kuan, boss John Shelby. And anyways, guys, ages nakuha na dire ni Olo. Dire siya nga Nature's Prophet, Lady Killer, Lime, trying to bait out, pero oh, the very nice arena. BKB is dire si Lime, pero able to get an escape. Jemboy will fall down. Will sacrifice himself na lang. Pero that's the BKB committed the rest of Mars and the arena. Nagani si Lime was able to survive the arena, guys. Katingaon na naman to siya. Octarine next item for the Kotol. Isa pa lang sa pinakaalingasan item by Octarine. Like very fast cooldowns ang Chakra and the Illuminate. Wapa kita ng kuwan ba? Aganims pa na. Kung aganims pa ng Kotol ba? My God. Alimusong kayo. Moiti, nice sprout coming from the Nature's Prophet. And nakuha din itong CM ang kill. Radiant's top tower is under attack. Support for support lang. Meanwhile, Lance, kumusta na si Lance? Yasha available going... I'm not sure if SNY ba na? Okay. Niara. Manta available na din sa itong MK. So, Frostbite easy to dispel. Solar Bind easy to dispel. The problem is, kung siya ang madum, that's the problem na lang din sa itong MK. If ever siyang madum, ha? Middle tower Pero kaso, daga mga heroes na pwede madum. You can doom the Slar, you can doom the Mars. So, nga na siguro confident pa siguro si Lance. He knows na dili-ira siya ang pwede maduman. is under attack. Lance should be very careful sa pagsaka diri sa kuano, kaning 3 lines diri padulong triangle. Fallen. Naarabad to ang obs diri sa tong Cebu. Anyways, guys, 23 minutes onto the game. Shout out there sa atong 211 viewers. Salamat sa pagsuporta, guys. Naka-enjoy mo. Like and share mo, guys. Doon ko nagtabang. And ay. Nasapon ra ba diri atong Mars or Marbel na ko upo sa BKB. Use papadali lang kamatayin diri ni Jemboy, pero Jemboy gonna focus on diri sa itong Slardar that's demanda, but the Doom will be committed on the way to the Slardar. Here comes the Wukong's command. Gikunita na ba diri itlog diri sa atong Nature's Prophet. Let's get the ages down. 1-for-1 exchange, offlane dead diri for the side of Davao. Nago Moiti, Solar Bind, Infernal Blade diri sa tong Doom, kina-shuttles lang siya. Illuminate, look at that damage. Ay! Here's the arena, Live will fall down. 2-for-2 exchange. Pero halaka. Nihaw, Frostbite, dili siya kahapag, pero where's the nature? The nature just right-clicking. Dominating na diri si Olo. 3 heroes down to the side of Davao, make it 4. Spiran, pero kiteleportan lang, pero naka-dagger out, naka-jukes pa. Going for the TP out. Pasapon ba? Ay na lang. A 4-for-3 exchange. Ako po, Cebu na saan ang nakalamang rin na teamfight, guys. They're able to get the ages din ni Olo, pero at what cost din for the side of Davao? Boss Benjay, paano ka matulog sa aeroplano? Eh, nakahiga. Ay, nako, Boss Reb. Ano mo, corny mo, Boss Reb? Pasensya na guys, pasensya na. ...24 minutes onto the game guys. Kung tanawan lang nimo ang net worth as of the moment, medyo makaguol na ta. Kaya ang Nature's Prophet rin ni Olo lamang kayo guys. He is on a 16k net worth as of the moment. Mino lang MK din ni Lance pa 12k pa. Cebu looking very active. The damage is there. Lance, murag kulang pa ang item ata ni Lance. Murag they need more damage items pa diri for the MK. Kani ang tsada. Pwede siya mag-BKB gani si Lance. Like knowing na sige bala maduman siya. Ang importante mag-by Lance needs to stand in the fight na grabe kadugay. Di siya pwede ba na ma-rundown lang sila dapat mapugos sa dagan. Lance needs this BKB by para pwede rin niya tingdugan ang team fight. Illuminate. Hapit pa sa pondere atong Jakiro. Solar Bind Vessel. Look at the damage on that guys. Kaptul kayo. Okay. Solar Bind. Dire pang pagkuhan papaslog. Ipabalik pag dire guys. TTPhan din sa Nature's. Man down there for the side of Davao.
Jakiro down the repeater guys, and naku po, am I seeing this right? Cebu Radiant's bottom tower wants to is get this under tier 3. attack. Si Boss Herbert, Jemboy, gipangita na ni Foreman ang kabilya, asa naman daw. Agay mo, di gigamit di ay pang sugal. Illuminate. Paspas kayong clear wave. Here's the spear back. Pero kaso, wala nakakuan ba? Wala nakatuhog din rin guys. BKB instantly din si Olo. Olo able to get that pike to escape. Ice Path on towards the Jakiro. Pero the freezing fields sa EM. Grabe kalibre na. Doom will be committed rin sa tong Mars. Mars will fall down. Instant 4v5. Was not able to commit rin sa arena tungkol sa Doom and growth. Grabe ka. Paspas og reaction rin sa tong Doom. Tower is under attack. Ay. How are they gonna stand up to this fight guys? Walay frontliner. Solar Bind Vessel, cutting nga na kaya itong Shaman. Another Illuminate, patay pa din ni Jemboy, bay. Ay, 2 heroes down the side of Davao. Katrabaho nag-rocks din guys. Misplay after misplay from Davao, Cebu. Radiant's bottom barracks. Looking very strong. Radiant's Ay, bottom nakuha na yung sa rocks din pita guys. Meanwhile si Lime, happy na siya makabuo din siyang Octarine. Partida, wapag din Octarine man no, pero niyara. Wukong's command from the backlines, they're coming from land, but here comes Slithering Crush, they know Olo doesn't have the BKB, pero nakapapike pa din patakas, but here comes the tuhog, nice spear coming from the Mars, pero Olo might fall down, yes! He doesn't have the buyback, pero natin natin the illumination coming from the Cotton ni Lime. Okay, lands buhay pa, and that's a good kill. Coming from Davao. Medyo nakalaylo ang Cebuani guys. That's their carry ang namatay diri guys, and a good return kill coming from Davao. Medyo taut-taut na rabaw walay revenge kill diri ang Davao guys. And that's what they all need na lang guys. Pagkuha na lang aning natures diri ni Olo. Aganim sa Slardar, hapit na. Pero once maka-update Aganim sa guys, at least status resistance, movement speed sa Slardar, and this HP regeneration kanin mo times 2. Pero I think another Storm atang plano. Pero pakitaw na ito diri si Kon, Lance. Ay. Wa nila nasapon. Storm is on the bottom lane there, sorry. Radiant's Four staff tower is under for attack. Moiti. Dire's middle Okay, Serpent Wards just to secure this tier 1 tower para lang na ay more space for Davao. tower has fallen. Ginagmay lang basta kanunay for Davao dire guys. Lotus Orb naman diya itong Crystal Maiden. BKB almost achieved dire for Lance. Almighty money. Game 1 pa na si Moiti, souvenir ba? Shoutout to you, boss, Diabal. Atay masad souvenir. Ay, di na souvenir po, boss. Radiant's top tower. Di mas arang-arang at ang dulan ni Moiti karon. Mas luwi siya sa game number 1 katong iyang Enchantress kay Murag. Ang iyang ginabot pag sa game number 1 is tapang stall time na lang. Wala kay na pull off tong Nature's Prophet na pangkawat ang iyang trend. So at least arang-arang yan game number 2 and game number 3. Hands make light work. Roshan will be up in 2 minutes, guys. 15k gold lead dito for the side of Cebu. Kaso, ga-farm pa man sila bay. Hex ang next item para ni Caesar Duran. If maka-hex ni siya, okay po. Pagpakorot bitaw ni sa heroes, like, kailangan bira ba ni dakpa ng hero ni Lime or kani si Olo. Labi na, dili pa sa kakast ng BKB. It's a good initiative pang pasapon lang ba to catch off guard na lang ining heroes for Cebu. And Aganim sa next item dire for Lime. And once maka-Aganim siya guys, po, active na po ning disco ball na wala ra ba sila hard hitter dire guys na magkapaguba sa disco ball sa Kotol. Maglumba sa pang tulog ani. Storm na sa top lane, ginatrabaho na dire for the side of Cebu. Just pressuring the waves na lang din napita guys ang Doka teams waiting for a mistake.
Aether Lens for the Crystal Maiden. Okay na siguro. Like, Aether Lens. Ang pinaka-importante na skill sa CM is always your Frostbite. Frostbite kay maka-disarm, maka-root pag yun. So, isa sa mga pinaka-importante na skill, especially kung MK mong atbango, no? O walay BKB. Ma-Frostbite na si Lance, di nakahapak. One way to counter a right-clicker, no? Tower is under attack. Off si Lime. Dagger out, instant Caesar to run. Pero with the 3-man smoke from the side of Cebu, Roshan is up. Pwede nila trabahon karon guys. Get off my lawn. Pero since gatapok ang Davao, they can go for the smoke kung gusto sila. Wala na, ginatipihan na din sa tong nature si Repita guys. Freezing field din CM. This is gonna be a fast rush. Dili ata rin kapalagapon at ang Davao ni guys. As much as they want to contest the rush, it's either kanila gid guys. It's either dili lang aware, kanila they're aware. This time naka-4-man smoke pero do they have the time? Narami din ang arena, naka-focus din use din si Jemboy pero here comes the Ghost Scepter. Olo will secure that Aegis. Pero sa Doom on towards the Mars. Oh no! Serpent Wars, here comes the stun on towards Jemboy. Jemboy will fall down. That Moiti trying to pick up target. They want to go for this 3v1 up against onto the Doom. But here comes the Macro Fire trying to deal some damage. Here comes the Shackles coming from Moiti. Moiti might fall down. Illumination pang pa-heal. And nasapon din sa Prophet din sa atong Jakiro. A support for 2 supports. As of the moment, guys. Ay. Ang nai-buyback is ang Shaman. Ang Jakiro wala. 60 seconds pa. Or shoutout to Boss Johnny Pops o si Boss Raziel. May gabi niya, boss. Palike and share na guys. Pero unya ng chika, guys. Kikatrabaho na dire sa atong second tier 3 tower. Guys, no arena, no Wukong's command. Muna ni problema karon sa Davao. They have no ultimates ready, guys. Spearback. Pangpatubo lang din sa Apis Tower, pero it's gonna be too late. Okay. Uy, nakuha na si Lime. Nice! Okay, naigalawan din sa side of Davao, pero ay, medyo nipilit naman din itong share screen dito, guys. Kadali lang. Di mo kita sa teamfight, nipilit. Okay, 2 heroes down, the side of Cebu. Olo, going for the right clicks. He still has the Aegis though, pero Ken's going to go pa din sa arena, pero he's gonna fall down. 3 heroes down, the side of Cebu, pero ay, buhay pagyapon, no? Pugos na din ang foul play, din ni Moiti. Aegis is gonna be up. Napay BKB din si Olo, pero he's gonna go for the TP out to go for the safe play. Cebu, medyo gagaman down sila. And Wrath of Nature na sapon pa ang Shaman. Kamalas ba ni Momoiti? Pero this is good news din for Davao, no? Able to get 3 heroes, Aegis down. Importante, they're able to hold off that push coming from Cebu. Dire's middle tower is under attack. Radiant's Sa mga wala nakabalo guys, no, 240k ang atong pot money dire sa mga duwa na nagsugal. It's held dire sa HQ Davao Claveria daw. What a name. So sa mga wala nakabalo, lantern na siya guys. Nagpalan sila. Para iwas daya po, siyempre. Pero, Boundless will connect onto 2. Guwapo na eh. Double damage rin for Lance. Lance, medyo kakiyat na rin si Lance ha. Muna kailangan ni Lance. Lance is a much more free hero kumpara nimo sa early game. Karon kayo, he's very free to roam around. Kanina kay medyo luwi kay bay. Dali ra kay siya masapon. Aghanim's almost up na po ng Kotol. Going for the smoke, pero boundless strike. Huwag ko rin no one, pero ginalip pa din na itong Monkey King. Pero here comes the Hex para di makaiwas din yung Doom. Freezing field, pero the Lotus Orb onto siya ng Doom. Wala gid niya ipabarog. Di siya makalabay yung Doom. Ako po, it's gonna be a dangerous act din for side of Cebu. Patay si Olo, pero hasa Satanic, magkaya mag-lifesteal. No! Si Piat na po ang Cebu, guys! Shackles on toward the CM, able to get the 4-staff. Caesar able to get this God's Rebuke. Halaka, Davao. Is this it, Davao? Muna ba natin yung comeback potential? That's 3 heroes again. And Lance, wala na. Lock in na kayo si Lance karon guys. Staring on towards this tier 2 tower by the focus of fortification. Dire ang Cebu.
Legit boss nga mas laki tag naong si Lime kaya ang shaman ay grabe sa kaya na boss. Shout out to you, boss Edgy! Ay, pangutan na si Lime na lang, boss. Friends with mo, boss. Maulaw pangutan na, boss. Dire's middle tower has fallen. Skadi, next item din Lance. What a play, no? Gwapo to na play ba eh? Like, pakita pa lang daan na kahit na ang Monkey King, what Davao did is they're not looking at the MK to save. They're looking at, aha, mo pwesto ang Doom. And Shaman, bay, well played tong Shaman, bay. Shaman ni Moiti was one step ahead. He's not here to save the Shaman, he's here to stop the Doom. Okay, Wisdom, happy to na-attempt kanina kawat, pero na-secure na lang. Kuya, Aganims ang Jakiro, ang kamulo niya farm karon. Gwapo ni, because later on, maka-macropire ni siya, the cook ni siya slow, especially, bahala maka-BKB ka. Good slow, mas gakasakit na yung burn damage sa macropire. Boss, Drew ang, ato nga vloggeries niya, Papang Drew, wash out, bago lang ni Oli Gikan Jensen, kuha unit ready to deliver ugma sa Ilo-Ilo. Shoutout de Boss Drew Ann sa kanang Uncle D surplus, no? Grabe. Ato nga negosyante na vloggerist na si Drew Ann. Shoutout to you, Boss Drew. And pause na po. Medyo natay technical difficulties to. I think sa LAN na ata ni ang may problema. Extend siguro sila or basin naglag. Kinsa daw lamang ingon sa akong partner. Gisugo lang. Ano si Boss Jerlin. Ang lamang karon, Madam Jerlin, is ang Cebu, which is 2-0. One game away na lang sila. Pero if we're talking about game number 3, nalamang kaninang Cebu, pero karon kakahinay nagkabawi ang Davao. So, moray update ana, Madam Jerlin. Shout out to you, boss. Nullifier for the Monkey King. Pwede bitaw, no? Tagan kay 4 staffs for Cebu. If maka-nullifier ni after Skadi, ang MK, pwede kayo. Ang kaning CM o kaning Ghost Scepter ni Jemboy, there is sila magproblema, di ba? Mora ba kaka-delay sila mga deaths? Tunod lang. This 4 staff and Ghost Scepter na pang pa-delay. Nullifier is the key. Pero taut-taut pa manata ba? Giga-farm pa man Skadi. Too far to accomplish ba since mga 40-minute mark pa siguro na. Right, go ready na daw na si Lime. Ready, resume na ta. Mars going for the refresher. Careful. Once maka-refresher ning Mars, very confident na kayo ni maka-ambag. Muna nakachada sa Mars once makakuha na siya scythe. So una, if you don't have the scythe as the Mars, lisod kayo ka mangita og mga setups. Unless maka-Yules ka, maka-Yules spear. Pero with no Yules, especially like a game like this, tsada kayo on scythe. Inga, ma-boost imong confidence na pwede na ka maka-start sa teamfight with just the simple Hex Arena Spear. How much more maka-refresher pa? So if maka-refresher na, that's gonna be a problem din for the side of Cebu. If diligin nila na i-doom ang Mars, agoy, medyo libre gina itong double arenaan eh. Still farming lang yapon ang atong heroes din for Cebu and Davao. Sa kay next item aning doom, no? Basin mag-Aganims, pwede ata siya Aganims, pwede po siya Kiraan, not siguro, pwede siguro Kiras. Pwede siguro Kiras, no? Animag ni si Edgy, oh. Kusugaan ng Moiti, oy, o parehas naong niya ang hero. Parehas lang naman nagsama lugar, Edgy.
Ay nga na ano ko si Moity dol. Kay sa mga nagadumdum diya, si Idol Moity diya guys, gilugan og duha ka babae sa Bisdak Invitationals sa nakalimot diya. Inga na nakagwapo dol. Pero macro-fire hapit patay diri si Jemboy. Para si Boss Saturnino, comeback. Yes, there's a possibility na ma-comeback pa rin. Yes, Boss Raziel Garay, what a play indeed. Gakakiat lang Davao ba eh? And this is good. This is good by for Davao. Like at least na they are fully aware yun na they are really in need in winning this game. So yun dyan ang edgy boss. Okay ra boss, may problema boss. All for content raman. It's fine. Refresher almost up diri kang Caesar Duran. Pero kaniya, downside ani. If maka-refresher ni si Caesar Duran, mind you, wala siya Lincoln's very prone to doom. So dili niya ma-pull off ning refresh double arena, double BKB, double X. Di niya ma-pull off once ma-doom siya. So he needs to play his cards carefully yun. Pero I'm pretty sure by now, Cebu, sa sige naglaga ng Mars, nakita naman siguro niya ang pag-build up na ng refresher, no? So, very, I think they are up and ready. Nga nung ikaw ra isa bench, asa si Meron Natex. Actually, Boss Druan, nagduo na mi kanina sa Game 1 and Game 2. So, ako lang sa Game 3. Because later on, si Boss Chiquito, ang atong Game 4 and Game 5, if ever. Bantay niya si Lance kay Basig ma-akyok na nila. Gaing eh! Grabe ka naman, Boss Edgy. Atay ka, Boss Edgy, kinapabasa ni mo ko, anak. Sure ng 5K sa sure kay 5K sa lang dawat para sa Boss Danis. 4-man smoke the left side of Davao. Surprisingly, Davao are going for these aggressive smokes. Kanina, everybody was farming sa Davao. Ga-play safe sila. Karon, this is a whole different Davao ato kakita. Kaka-aggressive na. Pero wait lang, disco ball, gina-commit na gyapon dire sa tong nail line, pero Slithering Crush will connect outwards in the Doom. Ang Doom, dili na po nila ginapaliyong dire guys. Nako po, first able to pop his BKB. Yari na kayo guys. Pero Growth looking for a target. Man down dire ang Davao. At least nagamit nila ang BKB sa Doom. Pero oh, grabe. Layo ang kinaabot dire Solar Bind. Grabe. Up. Teleportation na yun. Kaso nakatakas na diri si Lance. Ikaw lamang boss kay babae man pirmi lamang. Peace. Anyways, this is gonna be the third Roshan na makuha diri from the side of Cebu. Saan to ba? The third Roshan? Dili mag-start ang Slardar? Wait, good question boss. Good question boss Wilfred. No, wala po balo. Nag-start na. Yeah. Naka-shard na ang Slardar. Isa niya po na sa pinaka-importante Slardar by kanang shard by. Like, makakat magit ka 1 second or 2 seconds by. So na magiging kapoy magita mag-Slithering Crush baka mag-Corrosive Haze baka una, then Slithering Crush to deal damage. Karon kay pwede na magiging mo stand diretso, so vital kina siya. So yes, Boss Wilford, naka-shard na siya. Nga, si Boss John Balucio, ayaw kasuya diha. Kuha ni Boss, suya ko Boss, kay kinsar man ko Boss. Sila kay 10k sila, ako, hard stock 6k. Mga sana all kay MMR, pero manta, pagpadili lang, here comes the Doom, naka-BKB na padili atong MK, here comes the Panic at the Disco sa atong Kotol. Has the refresher, there is si Growth, ginapa-chase lang yapon guys, dito Solar by the second Doom! Grabe, duwa ka Doom para si MK, but that's no lifesteal. Patay diri si Lance, pero he has the buyback. Patay tong Mars is not able to get his arena up. Pero Olo, gina-force stop out. Diyan, gina-force stop save. Pero 3 dance pabalik na lang. Ay. Instant 4v5 na lang karon guys. Nakuha pa yung second racks tungkol sa trends. 2 racks down for the side of Davao. Cebu just slowly reclaiming what was theirs.
And karon mo ang Cebu ga action na tagsaka. More ni hadlock kay ni guys kay si Lance is able to commit to his buyback na ba guys. Mind you, if Lance falls down one more time, that is no buyback for the MK. And ang damage dealer ba dire for Davao is only this MK and Slardar ba? Yawa mid Rubik ba daw ni si boss for dili boss. This is a This is mid Cotton nila. Ay, shoutout din sa akong partner na si Boss Melo. Pa-shoutout, boss. Shoutout to you, Boss Melo. Wala, lipay na ka si Boss Melo karon. Nakapaway na. Challenge sa si Boss Melo karon guys. Ayap pa ko ka-view sa duwa daw ana si Boss 4F ug mapildi pa ning pikas. Uwawa man. Actually, Boss 4F mid Cotton ni Lime. Then gi 4 Rubik nila ni. Gusto daw mo kasi Edgy boss, pwede ba daw? Pwede pa siguro. Pero let's see lang kung Wala mo next game ang so it's si Idol Chiquito man. If ever na next game. Si Chiquito ang magcast. Ay kana ba ma-partner mo ni ni Idol Chiquits if gusto ka. Solar Bind, ginaglimmer save dire si Lance. Pero katrabaho lang dito Rich Prophet guys, able to get this second rack dito guys, after melee racks. Pero ganira sa katinog din sa backfire dito guys ha. Okay. Ken's early BKB pero olo gina Fate Bolts ay gina na siya, gina lift save na siya. Hala ka paspasa kay Mamiga ni Moity low HP na pugos ra ba diri atong kuana atong foul play. Patay dito si Kiro pero nas ganina buyback pero refresher Doom out towards the Mars, not able to get the second arena. Meanwhile ay Lance early BKB illuminate papadamage lang Ken's Infernal Blade. Everybody's hiding, pero Olo, laom giga Olo. Hala ka, gina-hex na ba diri guys, gina-stolen hex coming from Jemboy, here comes the arena, able to get the 2-man spear, pero Olo just standing strong. 3 heroes down, giposan pa, GG na. Ayay, gihagitan nila si Lance. At tong Surigao B, anak daw ang si M. Nilakaw nas Boss Melo, Boss Frail, I'm not sure, Boss Frail. Pero ni GG na sa game 2, Boss Frail. Kay game 3 naman Shoutout to you, Boss Frail. Ay, boss. Grabe na kay mga post ani. Tapos na nga disconnect. Atay, gibiyaan rami caster dere. Huwag yan, gipatiwas og GG. Gibiyaan nami, guys. Atay, ga-spectate raman me. Gibiyaan pa me. And anyways, guys, that was a GG call for Davao, Cebu. Get 3-0 nila, guys. What a 3-0! Woo! Grabe. Guys, imagine na guys ang first nila na match up last week, game 5. Tinga na close battle ba. Nag-rematch sila yesterday. Daog na po, pero game 5 yapon. Close game. Karon, 3-0 Cebu. Naninood na ang Cebu. And ako napakita to si Kimizu sa Pikas guys. And grabe. What a game. What a game coming from Cebu. Nice try for Davao, no? Nice try for Davao. Pero if itanaw nimo ilang standing, like sa ilang tulo ka dula, I mean sa tulo ka rematch, 2-1 na ang Cebu. Mas nagalamang sila sa mga rematches ang Cebu karon. So grabe. Another 200k na po direct for Cebu sila mga bet game guys. Sige ra 500k, 400k karon 240k. Mga nabay, kani si Lime, inikulit ni Lime to Cebu, paldo kay bay. Ako ni chatan si Lime be, basi tagantag kwarta ni Lime be, basi makapaldo tanga Lime be. Ay nako, pero anyways guys, what a beautiful game. Sa mga tanan na nagsuporta o naglantaw dire sa atong stream karon guys, salamat kayo. It's a very huge support kami from you guys, especially sa mga nag-share o mga nag-react o nag-subscribe dire sa YouTube. Salamat kayo guys. Pero since gi 3-0, dire lang tataman guys. So, narakitaan ni guys na it's either we cover Dream League tomorrow. So mga gusto mo tanog Dream League dire guys mo live gyapon me for Dream League if we